some sub-skills of English language. So this is my contact address. If you want to just contact, write through my email or just contact with my cell phone here. Thank you very much. Let me start. The first part of the question is spoken question. So to answer the spoken question, first you have to understand the opening statement and then what will be the correct closing or the correct reply for the opening statement. So first you should just focus what is the intent of the question, the opening statement, and based on the opening statement you possibly answer the questions. Yeah, thank you very much. So ወደ አማርኛ ስቀይረው የ2016 የስምንተኛ ክፍል ሞዴል የእንግሊዝኛ ጥያቄዎች ናቸው። በተለይ እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉንም የአዲሱን የስርዓተ ትምህርት መሰረት ያደረገ ብቻ ሲሆን አራቱንም ስኪሎች እና ሌሎች ሰብ ስኪልስ የምንላቸውን ያካተተ 60 ጥያቄዎችን የያዘ ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ መሞከር እንዳለባችሁ ይሰማኛል። ምናልባት ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር አለ፣ ፎን ነምበር አለ። እየደወላችሁ የምትጠይቁ ተማሪዎች ስላላችሁ በዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን። Thank you. The first part of the question is spoken question. Yes, the dialogue here is between the Britu and the Lula. Yeah, how is the new director like? What is the sense of the question here? How is the new director like? መጀመሪያ ጥያቄው ማለት ነው። What is the new director like? ሲል describe the new director ማለት ነው። Describe the new director or express the new director. Yeah, that's describe ሲል ይሄን ርዕስ አዲሲቷን ርዕሰ መምህር በምን መልኩ ነው ኤክስፕረስ የምናደርጋት? በምን መልኩ ነው ዲስክራይብ እናደርጋት የሚችል? ዲስክራይብ ማለት ሜክ ቪቪድ ኢሜጅ ነው። ሜክ ቪቪድ ኢሜጅ ማለት አእምሮ ምስል መስጠት መቻል። እሷን እንዴት ነው የምትስሏት? እሷን እንዴት ነው የምትገልጿት? that's how the new director like. She's Nigerian nationality, but the question and the response is not similar here. Or in short, this expression doesn't complete for the question here. That's this structure. She's 30 years old. It's not the intent of the question. The question doesn't ask about how old is the new director, so the answer cannot be completed like this, please. She's young, one, active, thoughtful, and friendly. Completely, yeah. Because the structure here is adjectives, maybe adverbs, which possibly describe about the new director. So the answer is what? The answer is C. She lives next to my door. Where does she live? If the question here is where does she live, that's completely right. She lives next to my door. Absolutely acceptable response ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ጠየቀን ጥያቄ ይሄን መልስ እንድንመልስ አይደለም። She's young, active and thoughtful ብለን መግለጽ መቻል አለብን። How describe your friend ብለን he is young, tall, active, friendly እናም ብለን መግለጽ መቻል አለብን። ስለዚህ ጥያቄ ይሄን ነው የሚጠይቀን። Fine. The second question, there is a conversation between Dawit and Fism. How do you like Hawassa? Hawassa, yeah. How do you like Hawassa? What's the question here? How do you like? Do you like Hawassa? Which is asking likes and dislikes. This is a spoken question, which is the title is given in the new textbook. So, how do you like Hawassa? So you simply describe how you like Hawassa, how you dislike Hawassa, what makes you like Hawassa, and what makes you dislike Hawassa. There are some common expressions for describing or expressing for your likes. I like, I love, I enjoy, I'm trust my favorite, or I'm passionate on, I can't stand on, I'm be on. You can just use this expression, please. ምን ላይክ የምናደርግባቸውን የሐዋሳ ክፍሎች በእነዚህ ኤክስፕሬሽን መግለጽ መቻል። ዲስላይክ የምናደርገው ነገር ካለ ፓርቲኩላር ዲስላይክ የምናደርገው ነገር መግለጽ ነው። ግን የሚፈልገው ነገር how do you like ሐዋሳ ነው የሚላችሁ። ያ ምን ያክል ነው ሐዋሳን የምትወዳት ላይክ የምታረጋት ለማለት የተጠየቃችሁ። ስለዚህ I like or I love or I enjoy or I'm interested in or my favorite or I'm passionate on or what's called I'm fond of. So you can use this common expression, please. እንደዚህ ተጠቅመን መግለጽ። Hawassa is a big city ይላል። ኤ ላይ ለምሳሌ Hawassa, how big is Hawassa ቢላችሁ የሐዋሳን ሰፊ መሆን ትልቅ መሆን መግለጽ እንችላለን። ጥያቄው ግን ይሄን አይደለም። how do you like ነው። I like Hawassa or I don't like Hawassa, especially this part ብለን ነው የምንገልጸው። I like Hawassa, especially the resorts or and the people and also the recreation, just like this place. Yeah, I like the recreation centers, the lakes and the town, of course. Yeah, it is on the southern part of Ethiopia. Where does Hawassa find?
how do you get Hawassa? It's on the southern part of Ethiopia, right? Direction የሚጠይቅ ከሆነ ጥያቄው southern part of Ethiopia ነች Hawassa. That definitely ያስማማናል። Life expensive in Hawassa? No, how is life in Hawassa ብትጠይቅ ነው life expensive ብለን የምንመልሰው። So I like the recreation centers, the lakes and the town. So the answer should be what? C ብለን እንመልሳለን። So be take care here. How do you like Hawassa? I like the recreation centers, the lakes and the town. እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በጣም ላይክ አድርጋቸዋለሁ። ኢንትረስትድ እና I love this very much. I'm passionate on the results in Hawassa, the lakes in Hawassa, and the town is beautiful, attractive. A lot of just tourists visit the town. Yeah, so that's why I like Hawassa. So the way that you complete the questions like this, please. Yeah. በዚህ መልክ ነው መልስ የምንሰጠው። So to answer the question here, we depend on the intent or the meaning or the central content of the question. ይህን ጥያቄ ዲያሎግን ለመመለስ የመጀመሪያ የጥያቄውን ዋና ሐሳብ መረዳት መቻል አለብን። So the third question here, Chala and Mulatu. Let me introduce myself to you. I'm Chala. Yeah, that's a kind of spoken which is introducing oneself. Let me introduce myself to you. I'm Chala. May I introduce myself to you? I'm Chala. I'd like to introduce myself to you. I'm Chala. Nice to meet you. I'm Chala. I'm pleased to meet you. I'm Chala. This is a way that we introduce a person if you meet a person at the first time. So what will be the response for Mulatu? Yeah. አንድ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ቦታ ሲገናኝ ራሱን ሲያስተዋውቅ እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ሲጠቀም የሚተዋወቀው ሰውዬ ምን ብሎ መመለስ አለበት ነው። ራሴን ላስተዋውቅ ቻላ እባላለሁ ሲለው how are you ነው የሚለው። how are you is not waste or expression for introducing oneself. What are you your position, what's your job, what are you mean your job. I'm a journalist, I'm a lecturer, I'm an accountant, I'm vice manager of Dashan Bank. So what are you? Just the position, your job, your position, your profession normally. So we can just say if a person may introduce at the first time here, what are you? Know the right or expression, so we can complete the question one this way, please. በዚህ መልኩ ኮምፕሊት እናደርገው አንችልም። Nice to meet you, I'm Mulatu. Absolutely right. Nice to meet you, I'm Mulatu. Right. ስትዋወቅህ ደስ ይለኛል ሙላቱ እባላለሁ ብሎ መልስ ይሰጠዋል። መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ብለን እንመልሳለን። Nice seeing you, I'm a teacher. Nice seeing you ማለት after just completing for the dialogue and they are on the way to depart or closing stage. So he might say, or Chala may say, or Mulatu may say, nice seeing you, I'm a teacher. Of course, I'm a teacher. Departing or depart ማለት ንግግራቸውን አውርተው ሲጨርሱ nice seeing you ሊል ይችላል፣ ግን I'm a teacher ብሎ ሊል አይችልም። ስለዚህ wrong expression ነው ይሄ። ለዚህ መልስ ኮምፕሊት ሊያደርገው የሚችል ነገር አይደለም። So በዚህ መልክ ነው ይሄን ጥያቄ ልመልስ የምንችለው። Question number 4 here. Rina and Rian. Yes, Rina and Rina. How are you doing? This is a greeting question. Very simple, common question. How are you doing? Yeah, so what's the response here? I'm a grade 8 student. Which grade are you in? Yeah, I'm a grade 8 student. If the question is, which grade are you in? I'm a grade 8 student. Yeah, B, I'm doing well. How are you doing? I'm doing well. I'm pretty well. I'm well. I'm all right. And you? Absolutely. So the answer should be B. Let's see. I'm in Kabalesari. Where do you live? I'm in Kabale at this Boles of City, Kabalesari. Yeah, right. But the question is not like this. I have 2 friends. How many friends do you have? I have 2 friends. But the question is doesn't like to answer for I have 2 friends. So this is not the right answer. So the right answer is I'm doing well. I'm pretty well. I'm alright. I'm alright. This is the possible answer for the question. How are you doing? How is everything? How's life? How's life treating you? How are you getting today? እነዚህ የግሬቲንግ ሰላምታ የምንሰጥባቸው አገላለጾች ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ how are you doing ስንጠየቅ አሁን የመለስኳቸው መልሶች መጠቀም መቻል ነው። and I'm doing well, I'm doing good, and you ብለን መጠየቅ አለብን። እኔ ደህና ነኝ እና እናንተስ ለማለት ነው። I'm doing well. Yeah, Haptemu and Tureche. Yeah, Haptemu and Tureche here. So the conversation is like this. I'm a teacher. Yeah, I'm a teacher. If Haptemu says I'm a teacher, what is the response for Tureche? ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ መምህር ብሎ
ቢገልጽልህ የእሱን ፕሮፌሽን ፖዚሽኑ ስታተሱን ቢገልጽ ምንድን ነው? this is a kind of communicative question actually. We do not have any constant or fixed expression for these questions, but what is the correct approach? What is the correct ways of replying for if my friend might say that or my friend introduce his position, his status አንድ ጓደኛችን ስታተሱን ያለውን ስታተስ ሲገልጽልን ምን ብለን እንመልሳለን? practicing for just replying for such kind of questions may happen please. እንደዚህ ብሎ ሲጠይቀን እኛ ምን እንደምንመልስ ሊያለማመደን የሚችል ጥያቄ ነው። yes do you know my friends? no I'm a teacher ሲለን do you know my friends? ጓደኞችን ታውቃቸዋለህ አይደለም ብዬ የምጠይቀው and be here which subjects are you teaching in? exactly right ልክ ነው። ምን ትምህርት ነው የምታስተምረው ነው። I'm a teacher ሲለን ምን ትምህርት ነው የምታስተምረው? what do you teach? yes የት ነው የምታስተምረው? correct responseአችን ይሄ ነው። ያ correct response ማለት ነው I'm a teacher ሲለን የትምህርት ቤት ነው የምታስተምረው or ምን ሰብጀክት ነው የምታስተምረው? ወይም አንደኛ ደረጃ የምታስተምረው ዩኒቨርሲቲ ነው የምታስተምረው ኮሌጅ ነው የምታስተምረው? such kind of question is possible ያ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ነው የምንጠይቀው እንጂ I'm learning there እኔ እዛ ጋር ነው የምማረው የት አለ እዛ ጋር እንደሚያስተምር ፖዚሽን የሚጠይቀን ነገር የለም። place of working አይጠይቀንም። ስለዚህ I'm learning there ብዬ ልመልስ አልችልም ማለት ነው። እዛ ጋር ነው የምማረው አለም teacher Azeb is my sister. do you know teacher Azeb? ቢጠይቀኝ of course teacher Azeb is my sister ብዬ ልመልስ እችላለሁ። ያ አሁን ይሄ ጥያቄ እንድመልስ አይጋብዝም። teacher Azeb so these are anyways a c and d are completely an irrelevant expression and which is an aggressive expression so they completely do not complete the question. ያ ምን ማለት ነው? ማለት እነዚህ acd aggressive ማለት irrelevant ናቸው። irrelevant ማለት possibly ይሄን ጥያቄ ሊመልሱ የሚችሉ ነገሮች አይደለም። so assertive responseአችን assertive expressions which subject are you teaching in? yeah right ይሄን ብለን መልሳለን ነው። this is communicative question. Faris and teacher it's not clear to me what are you just what you are teaching now? yes it's not clear to me what you are teaching now. yes አሁን እያስተማርክ ያለው ለኔ ግልጽ አይደለም ነው እያለ ያለው teacher well let me explain another way. this refers the he can use like this please. I want to make it shorter because it takes some much time and space so I want to make the teacher's ways of explaining for its students may ask the kind of question in a short way. yeah but I want to ask you here if things which is not clear to you how can you ask a person that you want us to give information that you want us to give clarification and yeah that you want us to give some ways of explanation that you are asking now. ምንድነው የጠየቀው? አሁን እዚያ ተማሪው እየተማረ ያለ አልገባኝም ነው ያለው አይደል? ያስተማርክ ያለው ጉዳይ አልገባኝም። ከዛ ምን ብሎ ነው መጠየቅ የሚገባው? መምህሩ እንደዚህ አይነት መልስ ሲሰጠው ተማሪው መጀመሪያ እንዴት ብሎ መጠየቅ ይቻላል? ያ just what do you know about this? is it right really right? if things which are not clear to me what do you know about it? is this the appropriate expression the appropriate ways of asking my teacher? completely impossible. መምህሬን እኔ what do you know about this ብዬ ልጠይቀው አልችልም። First, the very important thing here is I must be polite. Yeah, the expression which I use is polite. The expression which I use is understandable, and the expression which I use is clearly stated, clearly forwarded to the teacher. Yeah, የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አንድ መምህሬን politely respect አድርጌ ነው የምጠይቀው። ሁለተኛ understandable ናቸው። ሶስተኛ clear የሆነ የማያምታታ ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ። ስለዚህ ያር what do you know about this አይደለም what do you know about this ብዬ ልጠይቀው አልችልም። አንደኛ aggressive ነው አጠያየቁ ራሱ could you explain it please? exactly yeah could you explain it please? እንደገና ልታስረዳኝ ትችላለህ? could you explain it ልታስረዳኝ ትችላለህ? ስለዚህ ይሄ አንደኛ ፖላይት ነው ፖላይት ማርከር አለ እዚህ ጋር። ሁለተኛ appropriate approach ነው። ስለዚህ asking for clarification ነው። could you repeat explain it please? could you explain can you explain in another way please? it's not clear to me. can you justify it please? or do you mind if you give some examples regarding what you are teaching please? or would you like to give some explanation about that you are teaching because it's not clear to me? or I didn't get what you are teaching and I don't understand. It's not clear to me, sir. So could you repeat it? All these are the possible ways of asking the teacher to explain more, to give some clarification in detail. Otherwise, the other expressions are too aggressive, so we cannot use these questions whenever things which are not clear to me when the teacher is teaching me. So why don't you tell me this? It just even not only my teacher, I cannot use this expression for my intimate friends because it's unaggressive. Yeah, why don't you tell me this? It's wrong, please.
And don't you know this? No. So this is not really the right way. The right way is to ask someone. If I want to ask a person, please እንደዚህ ብለን ልንጠይቅ አንችልም። ስለዚህ መልሳችን ቢ ብለን እንጠይቃለን። የሚጠይቃቸው ጥያቄው asking for clarification no, right. Question number 7. Yeah, question number 7. The conversation is between Ahmed and Bakela. Ahmed and Bakela. Yeah, where's Ahmed here? Could I use your bike, please? One is polite here. What does the question want us to ask Bakela? ጥያቄው አህመድ ምን ብሎ ነው እየጠየቀ ያለው? Could I use your bike, please? Yeah. And here, why don't you use yours? I want to ask permission. Yeah. Could I use your bike, please? Not. I don't want just such guys. I know. I don't have, maybe I don't have any bike, so that's why I'm obliged to ask you to give for your bike for riding for maybe a day or 30 minutes. Yeah. ቢኖረኝማ ሳይክል እኔ አልመጠየቅም አልፈልግም። ምናልባት አንደኛ ላይኖረኝ ይችላል፣ ሁለተኛ ባይክ ይሄ እኔ ተሰብሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር why don't you use yours ብዬ አይደለም የምጠይቀው። The bike is new and modern. I don't know, it's not my business. Yeah. Whether the bike is new and modern, maybe old fashioned or something like that. It's not my concern actually. የበከለ concern አይደለም አሁን. It's expensive. Yeah, you know, it's expensive maybe. It's expensive, it's cheap maybe. Some other ways. ጥያቄው ይሄን የሚፈልግ ነገር አይደለም። Is your bike expensive? Bill, yes. How much have you bought? Bill, yes, it's expensive. It costs 20,000, 30,000 ብዬ ልመልስልህ እችላለሁ። Yes, please do. Absolutely. Yeah, yes. Yes, please do. Go on, take it please. Here is the key. Yeah, just volunteer. Yes, of course, certainly and definitely, exactly. Go on please. Here is the key ብዬ እነዚህ ፐርሚሽኑን ፍቃዱን አክሰፕት አድርጌ ለጠየቀኝ ለአህመድ ሳይክሌን መስጠት ስፈልግ ፖዚቲቭ ሪፕላይ እንለዋለን። If I am not volunteer to give my bike to Ahmed, no, I can't. No, I couldn't because the pedal is broken. And no plus reason አስቀምጬ ማለመስጠት እችላለሁ። ስለዚህ please do ማለት take here is the key ማለት ነው። Yeah, here is the key. ያውን ካቁልፉን አሽከርከርህና ማለት ነው። ፕሊስ ዱ ቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ አክሴፕት አድርጌዋለሁ ፐርሚሽን። could I use your bike please ማለት ሳይክልህን ወይም ባይክህን መጠቀም ባይክ ማለት ይሄ ለውድድር የሚጠቀሙበት የሞተር የሳይክል አይነት ነው ባይክ ማለት anyway መጠየቅ የተፈለገው ጉዳይ ፐርሚሽን ነው። ሶ መልሳችን ዲ ብለን መልሳለን። yeah ሽመልስ የናበሽ I'm from out of town. So I'm from out of town. What is this? What? Yeah. Yes, Abubakar. Go straight to enter just until you get the gate. And the exact first wording on the right is in front of you. So what kind of expression is this? Yeah. ምን መጠየቅ ተፈልጎ ይሄን መልስ አገኘን። Yes. እዚህ ጋር ይሁት go straight on until you get መግቢያ በራፉን እስከምታገኝ ድረስ ቀጥ ብለህ ሂድ and then መጀመሪያው መታጠፊያ ላይ ስትደርስ ወደ ቀኝ ታጠፍ ፊት ለፊት ላይ ታገኘዋለህ የሚል መልስ ካበበች ስናገኝ እዚህ ጋር ምን ተብሎ መጠየቅ አለበት ነው asking direction. Yes, asking direction. We have some more expression for asking direction because I'm out of town. He's a strange person in the town. He went to know a place. Yeah, የሰውየው እኮ ከከተማ ውጭ ነው የመጣው ታድስ ነኝ። ስለዚህ መጠየቅ የፈለገው ነገር አለ። ስለዚህ አንደኛ I'm from out of town ሲል ፍንጭ ሰጠን። He's out of town. He's not here. He's a strange person, so he went to know a place. Yeah, that's ሁለተኛ go straight on ሲል place ነው ፖይንት የሚያደርግልን ይሄ ኤክስፕሬሽኑ ፕሌስን ፖይንት ካደረገ correct asking for direction የትኛው መሆን መቻል አለበት። ያ this is really an attractive town. No, that's not there is the expression for Shimalis. That's really an attractive town. He doesn't give an opinion about the town, but he wants us to go to a place. Yeah. How do you like the town? No. መልስና ጥያቄው ፓራላል አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ልንጠይቅ አንችልም። How do you like the town? I like the town, especially the people. They are friendly, hospitable, respectable. You can just እንደዚህ ብዬ ልገልጽ ይችላል። Could you show me the right way to the bank please? Exactly. Could you show me ወደ ባንክ የሚወስደው መንገድ ትክክለኛው መንገድ ልታሳይ ትችላለህን? አንደኛ ፖላይት ነው፣ ምክንያቱም የሚጠይቃት አበበች ለሱ አዲስ ነች፣ ስትሬንጅ ነች። ስለዚህ ሪስፔክት ኦር ፖላይት ኤክስፕሬሽን ነው መጠቀም የሚገባው። ሁለተኛ ኤክስፕሬሽኑ ራይት ዲሬክሽን ነው የሚጠይቀው። So could you tell me or how do I get to or where is, excuse me, where is, can you show me, would you like to, these common expressions are important. ይሄን መልስ ለማግኘት እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ልንጠቀም እንችላለን።
How any banks just how any banks are there? How many banks are there here? Sorry. How many banks are there? No. There are 2 banks, there are 3 banks, a lot of banks here, Bill. Of course, how many banks are there? Absolutely direct question. But it doesn't touch for the number of questions in a town. No, it's not the strange person's question here. ሽመልስ ነው question here አይደለም ሽመልስ ባንክ መሄድ ፈለገ አቅጣጫውን አያውቀውም መጠየቅ ነው ያለበት አቅጣጫውን so ይሄን ፐርስፔክቲቭ ነው መያዝ የሚገባን so the answer should be C ብለን እንመልሳለን clear yeah fine let me pass to question number 3 friend and you may I invite you my family's albums yeah may I invite you my family's albums what kind of question is it what does it want us to ask you ምን ብሎ መጠየቅ ነው የፈለገው may I invite you my family's albums yes right የቤተሰቦችን አልበም ልጋብዝህ እችላለሁ ብሎ ነው ጓደኛውን የጠየቀው ልጋብዝህ እችላለሁ ሲል either ሁለት ነገር አለ either accepting the invitation or refusing the invitation here I have my family's album no it's not the friend's idea that I have my family's albums no thank you that sounds nice indeed accepting the invitation yeah thank you that sounds nice indeed thank you that's interesting indeed thank you that would be wonderful thank you I would glad to accept your invitation thank you that's really an interesting idea that's great and these are all accepting someone's invitation if you refuse here first give gratitude plus reason why you refuse someone's invitation thank you but I have already engaged thank you but I'm not feeling well today thank you but I have an appointment thank you but I have another program thank you but yes I'm sorry but yeah I wish I could but why you refuse someone's invitation first give gratitude plus and the reason that I'm explaining about refusing someone's invitation simply and any kind of aggressive expression is not important if someone may invite you for family albums foods and drinks films concert plays games something like that so if we are talking if you think about invitation we think of different conditions yeah not only for a drink not only for a meal yeah invitation like የሚበላ ወይም የሚጠጣ ብቻ ሳይሆን የምናስበው የሚጋበዙ ነገሮች ፊልም ሊሆን ይችላል ፕሌይ ሊሆን ይችላል ወክ ሊሆን ይችላል ቲ ሊሆን ይችላል አልበም ሊሆን ይችላል ራይድ ሊሆን ይችላል ሴት ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ከዛ አንፃር መልሳችን ቢ ብለን መልሳለን Yeah, the last question, Ababu and Freo. I want to change my field of study. Yeah, maybe the question is somehow tough. Anyway, I want to practice for this spoken question. Of course, ምናልባት ከበድ ሊል ይችላል አላውቅም anyway I want to change my field of study ምናልባት field of study የሚለው ላያውቁ ይችላሉ ግን commonly in just higher achiever student ማሉ ይሄን ጥያቄዎች የሚፈልጉት ከዛ አንፃርም ነው ጥያቄው ተዘጋጀው actually I want to change my field of study አሁን እያጠናሁ ጆይን ያደረኩበትን ዲፓርትመንት መቀየር ፈልጋለሁ ነው ስለዚህ ምንድነው ከዛ በኋላ የሚፈልገው ጥያቄው እዚህ ጋር አስቱሚ ይሄን እዚህ ጋር የሚገባውን ጥያቄ ለመምረጥ መልሳችን ላይ የፍሬው መልስ ነው አስቱሚ አለ ያስቱሚ ኦፒኒየኑን እየገለጸ ነው yes the field that you are studying is new and you are the first to join it ያጠና ያለው ፊልድ አዲስ ነው አንተ ብቸኛ አንተና ያንተ ጓደኞች የዲፓርትመንት ልጆች ብቸኛ ናችሁ ለዚህ ዲፓርትመንት ነው ስለዚህ ምን ብሎ መጠየቅ አለበት ይሄን መልስ ለማግኘት ያ what about you ብሎ መጠየቅ አለበት what about you what about you what about you me yeah that if you ask what about you can it possibly get this response ማግኘት ይቻላል no what about you just I'm studying literature yes I'm studying law I'm studying software engineering I'm studying computational science something like that yeah how do you see it yes of course how do you see it means what's your opinion what's your point of view what do you know about what do you think of joining this department what's your feeling what's your point of view yes these are the same expression for what I'm discussing now so these are asking for opinion because the response here is as to me means it's his personal information personal opinion personal perception personal view የፍሬው የግል አስተያየት ነው ስለዚህ የግል አስተያየቱን ለማግኘት እንደዛ አይነት ጥያቄዎችን መጠየቅ አለብን Do you know the teachers? No. Which is irrelevant expression, so we cannot just complete the question on this way, please. Yeah, maybe the question is tough. I want to ask you here, how do you ask someone's opinion? Yes,
መጠየቅ የፈለኩት ነገር of course መጽሐፋችሁ ላይ asking opinion agreement disagreement ይላል yes formal agreement informal agreement reluctant agreement diplomatic agreement and disagreement formal disagreement informal disagreement እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ so try to just focus on and try to just understand or use the expression that you want to ask someone's opinion and you want to just agree or disagree that this is the approach of the question here yeah the approach I want to change my field of study ሲል መቀየር ፈልጋለሁ ካለ እዚህ ጋር መጣናስቱ ሲል ኦፒኒየን ነው የሚጠይቀው ጥያቄው ስለዚህ ኦፒኒየን የሚጠይቀው ነው የትኛው ኤክስፕሬሽን appropriate ነው ብለን መመለስ እንችላለን the 10 questions deal about spoken or communicative all the questions are taken from the new textbooks so I'll show you clue and try to practice answering correctly so you have to just make ready on this way please yeah part 2 grammar questions or still I've told you first all the grammar questions are from the new textbooks so let me start from the question if you sterilize sharper materials germs blank die if you sterilize sharper materials is conditionals ነው የጠየቃቸው አሁን conditional type 1 type 2 type 3 ወይም zero condition both cases are simple present because you are talking about facts general truths yeah which is truth totally እንደዛ ከሆነ both if clause እና main clause ላይ present tense እንጠቀማለን because opinion አይደለም things which are fact in general አይደለ fact የሆኑ ነገሮችን በዜሮ conditional ነው የምንለው ስለዚህ if you sterilize sharper materials germs blank will die ብንል ያ sterilize የምናደርጋቸው ከሆነ will die ላይሞቱ ይችላሉ ማለት ነው yes germs die of course ይሞታሉ ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚለው simple present here if you sterilize here simple present and the main clause is also simple present both are true so this is an example of conditional zero condition both cases are simple present here would die and then because the structure is simple present will be died simple present will be died is an appropriate expression so the answer is here ይሄ የዜሮ condition ምሳሌ ነው sterilize የምናደርጋቸው እንደዚህ ስለታማ ነገሮችን sterilize እናደርግ ጀርሞቹ ሊሞቱ ይችላሉ ሳይሆን ጀርሞቹ completely ይሞታሉ ነው ጀርሞቹ completely ይሞታሉ ለደቂቃ እንኳን እዛ ገብተው መቆየት ስለማይችሉ ማለት ነው so that is I wish I belong the exam wish አጠቃቀም ነው የጠየቀን I wish ሁለት ነገር አለ wishን ስንጠቀም አንደኛው simple past መጠቀም እንችላለን ሁለተኛው past perfect መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር past የምንጠቀም ከሆነ conditional type 2 ማለት ነው regretting or talking the present ማለት ነው past perfect የምንጠቀም ከሆነ conditional type 3 ማለት ነው ወይም regretting the past ማለት ነው ይሄን ሁለቱን አንተኖች አሳስብ ይዘን ነው እዚህ ጋር የምንወጣው so I wish I'm taking the exam if you insert I'm taking the exam what's the implied meaning does it give sense no I wish means either conditional type 2 or conditional type 3 nothing else yeah so we cannot complete the question with present continuous it's not an appropriate I'm taking an exam so I will take future no I wish I will take an exam አይደለም ነው I wish I took the exam አሁን ማውራት የምገልጸው ነገር መግለጽ ስፈልግ either type 2 ተጠቀማለሁ ካልሆነ type 3 ተጠቀማለሁ so I have taken which is present perfect some appropriate expression አለ I wish I took the exam yeah ፈተናውን በወስድ ምኞቴ ነው I'm talking ምኞቴ ነበር አይደለም እያልኩ ያለሁት I wish I took the exam ማለት ፈተናውን በወስድ ምኞቴ ነው ግን ፈተናውን I'm sorry I do not take the exam I'm sorry I do not take the exam or I regret about this because I do not take the exam implied meaning ይሄ ነው የሚሆነው አሁን ላይ ሆኜ an imagining condition an imagining output ነው እዚህ ጋር ምን ማለት ነው I wish I took the exam ማለት if I took the exam I would be happy ማለት ነው yes if I took the exam I would be happy ፈተናውን በወስድ ደስተኛ እሆናለሁ ስለዚህ I do not take the exam so I'm not happy today I'm not happy this time ብዬ ነው የምገልጸው ይሄን ትርጉም የሚሰጠው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው took የሚል simple past ነው ምናልባት እዚህ ጋር ያለውን ወደ past perfect ብንቀይር completely possible ነው complete ማድረግ ይቻላል the present perfect and past perfect ይሆናል so በዚህ context መልሳችን C ብለን እንመልሳለን yeah when he went to his sister's house she belonged on her bed yeah look here when he went to his sister's house she belonged on her bed look here አንደኛ the question is past ጋር ነው የተያዘው ጥያቄው past ጋር ይሄ sentence parallelism የምንለው ነገር አለ sentence parallelism ማለት የመጀመሪያው dependent clause past ከሆነ main clause በምን መገለጽ አለበት በpresent continuous አይሆንም በfuture አይሆንም በpresent perfect ሊሆን አይችልም ከpast ጋር የተያያዘ tense ነው አንዱ ነው ሁለተኛ
when he went to his sister's house ማለት suddenly የተፈጠረ event ነው ይሄ እህቱ ቤት ሲሄድ ነው yes እህቱ ቤት ሲሄድ እሷ ምን ሆና ነበር ነው on her bed ሲል is sleeping አይደለም is sleeping present continuous ነው slept ነው simple past ነው simple past ከዚህ ጋር ሊሄድ አይችልም ምክንያቱም ይሄ action progressive ነው continuous ነው short completed action አይደለም ስለዚህ መልሳችን ማን ነው was sleeping continuous ነው progressive ነው የጥያቄ የሚፈልገው progressive የሆነ action ነው long action ብለን ነው የምንገልጸው እህቱ ቤት ሲሄድ እሷ ተኝታ አልጋው ላይ ተኝታ ነበር past continuous ፍንጭ የሚሰጠን ነገር አንደኛ the conjunction when ነው ሁለተኛ when he went to his sister's house ማለት sudden happening ነው yes an interruption ማለት የመጀመሪያውን ድርጊት interrupt ያደረገ ወይም disturb ያደረገ ወይም by suddenly የተፈጠረ ሁለተኛ ሐሳብ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው action ይሄ ነው taking place የሆነው was sleeping ነው totally past continuous እንለዋለን past continuous yeah great their vacation is today but blank is next week their vacation is today but blank is next week yeah personal pronoun ነው እየጠየቀን ያለው yeah the vacation is today but mine is next week of course but me is it possible to complete the question with me is possible it's an objective pronoun yeah he told me they told me exactly but me is next week it cannot act as the subject of the sentence rather it acts as an object so it's not the answer I subjective case but I is next week if you insert I it takes an B form is I am but not I is my possessive adjective and describe for any kind of noun but not here so the answer is mine is next week what does mine is next week means my vacation this question talks about vacation their vacation is today but mine is next week means my vacation so mine refers about vacation so mine is possessive pronoun so it's possibly complete for the question yes absolutely mine is next week means my vacation is next week ይሄን ሐሳብ ነው ምን ይዛው በሰጠሁበት ማብራሪያ አንግል ነው ጥያቄውን ተመልሱት ሁለተኛ እዚህ ጋር ቅድም የተናገርኳቸው ነገሮችን ብትከቷቸው ከዚህ ስትራክቸር ጋር ሊሄድ የሚችል ሴንስ አይደለም የሚሰጧቸው ካልሆኑ መልስ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ ነው የምንመልሰው the next question blank lack of exercise he was what you want to be one lack of exercise he was what you want to be mean yes I know it's just adverbs of contrast or conjunction maybe or reason phrases or maybe conditionals ናቸው ያሉት but what is the structure of the question here አንደኛ ይሄን ጥያቄ ስትመልሱ የጥያቄውን ጽንሰ ሐሳብ መረዳት ነው ከተረዳችሁ ምንድነው ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው ምክንያትን ይገልጻሉ ወይም conditionን ይገልጻሉ ወይም comparison ይገልጻሉ እሱ መለየት ነው blank lack of exercise he was what you want to be ነው የሚለው lack of exercise እንትን exercise አያደርግም ማለት ነው right he was what you want to be ማለት ደግሞ መሆን የሚፈልገው ነገር ሆኗል yes ምንም እንኳን exercise ባያደርግም exercise ማድረግ እጥረት ቢኖርበትም መሆን የሚፈልገው ሰው ይሆናል ስለዚህ ምንድነው ሁለቱ ሐሳቦች exercise እጥረት ካላደረገ ወይም exercise እጥረት ካለበት ይሄን መሆን አይችልም አላደረገም ነገር ግን ሆኗል ስለዚህ also አይደለም እንደው also ከሆነ structure close መሆን አለበት also he has lack of ብለን ብናስቀምጥ also ይሆናል because of reason ነው የሚገልጽልን because of the problem because of lack of exercise he didn't what you want to be ልንል እንችላለን because of lack of exercise ምክንያቱም exercise ስላላደረገ መሆን የሚፈልገውን ነገር አላደረገም ወይም አልሆነም ስንል because of reason phrase እንለዋለን as long as if ማለት ነው conditional አይደለም ይሄ despite exactly despite plus noun or noun phrase lack of exercise ማለት close አይደለም close በነገራችን ላይ subject plus verb plus object ያለው ያረፍተ ነገር ክፍል ትርጉም ያለው ከሆነ ስትራክቸሩ close እንለዋለን although even though despite the fact that in spite of the fact that yes እንጠቀማለን despite እና in spite of ከተጠቀምን ግን closeን ሳይሆን ተከትሎ የሚሄደው ስምን ወይም ስማዊ ሐረግን ነው የሚከተለው ስለዚህ lack of exercise እንል is a phrase ነው what kind of phrase prepositional what's called noun phrase ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ despite ነው መልሳችን የሚሆነው despite lack of exercise he was what you want to be ምንም እንኳን exercise ባያደርግም ሰውየው መሆን የሚፈልገውን ነገር ሆኗል ካለ ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው despite right expression ናቸው ፍንጭ የሚሰጠን እዚህ ጋር ያለው ነገር ነው please question number 16 she is belong the only girl belong the first child of the family she is from the big family
look at the question here. These are correlative conjunction. Correlative conjunction ስንል paired ሆነው የሚገለጹ አያያዥ ቃሎች ናቸው። either or ስንል pause and nature nor and if only correlative ናቸው. Right, before I came to the question, what's either or mean? One of the two. Not the only, not the one. One of the two የምንመርጥ ከሆነ either or እንጠቀማለን። both and means both ማለት ነው። nature nor ማለት none of the two, not the one, not the other. if only it's not correlative conjunction, rather unless ለማለት ነው or if not ለማለት ነው except if ለማለት ነው if not correlative conjunction ግን አይደለም ይሄን ነው የምጠይቀው እዚህ ይሄን ካየን she is belongs to only girl belong the girl from family she is from the big families በቃ the question ይሄ ነው ጥያቄው she is from the big families ማለት እሷ የቤተሰቦቿ ብቸኛ ሴት ልጅ አይደለችም and የመጀመሪያ ልጅም አይደለችም ምን ማለት ነው ማለት ከትልቅ ቤተሰብ የመጣች ነች ካለ neither nor መጣ she is neither the only girl ብቸኛ ሴት ልጅ አይደለችም nor the first child of the family የመጀመሪያ ልጅም አይደለችም she is from her families big families ማለት she has elder brothers and elder sisters አሏት ማለት ነው yes ሁለተኛ እንደገና ብቸኛ ልጅም አይደለችም big family ማለት ብዙ ወንድሞችና እህቶች አሉ ሁለቱንም አይደለችም እዚህ ጋር ሁለቱንም አለመሆኗን የሚገልጽልኝ ነገር she is from the big family አለን yes not the one not the other ይሄን አይደለችም ይሄንም አይደለችም ከዚህ የመጣች ነው ስለዚህ neither nor እንጠቀማለን she is neither popular nor attractive she is neither clever nor talented ሁለቱንም cleverም አይደለችም talentም አይደለችም she is neither popular nor attractive popularም አይደለችም attractiveም አይደለችም ሁለቱንም አይደለችም ስንል neither nor እንጠቀማለን ከሁለቱ አንደር ከሆነች either or እንጠቀማለን ሁለቱንም ከሆነች both and እንጠቀማለን እነዚህ የኮሬሌቲቭ ኮንጀክሽኖች አጠቃቀሞች ናቸው ከዛ አንግል ነው ይሄን የምትመልሱልኝ ፕሊዝ ስለዚህ ስትመልሱ የመጨረሻውን ሐሳብ ማየት መረዳት she is blind girl among her friend have ever known her the degrees of comparison no yes degrees of comparison she is a blind girl among her friends have ever known her yeah the present perfect commonly go with the superlative degree ነው የሚሄደው ያ present perfect ምክንያቱም present perfect ማለት ያ I have ever known ማለት ከሷ ጓደኞች ከማውቃቸው ሁሉ the happiest girl የምንላት እሷን ነች ነው superlative degree ነው ሁለተኛ እዚህ ጋር ያለው structure definite article እዛ አለ ያ happier comparative the happiest wrong ነው because እዚህ ጋር አለ እዛ ሁለት ዛንድ ጋር ሊሄድ አይችልም happy positive word ነው ስለዚህ happiest ብለን እንመርጣለን d ብለን እንመርጣለን the happiest girl among her families that I have ever known ያ happiest ደስተኛ ካሏት ጓደኞቿ እሷን ከማቃቸው ከሷ ጓደኞች ውስጥ እሷ በጣም ደስተኛ ነች which is present perfect go with superlative so the answer should be d here fine question number 18 when the light went off I belong to my bedroom it's a tense question yes was going had gone will going have gone no past continuous አይደለም past perfect ነው will going wrong structure ነው and have gone which is present perfect ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው had gone past perfect ነው when the light went off had gone to my bedroom ማለት መጀመሪያ መኝታ ክፍሌ ሄጃለሁ መኝታ ክፍሌ ከሄድኩ በኋላ መብራቱ ጠፍቷል first action past perfect second action or an afterward action the light went off totally past perfect ማለት የመጀመሪያው ድርጊት ተከናውኖ ካለቀ በኋላ ሁለተኛው ሾርት አክሽን ሲከናወን ወይም ሲመጣ ሲጀምር past perfect እንለዋለን ልክ መኝታ ክፍሌ እንደሄድኩኝ መብራቱ ጠፋ first action መኝታ ክፍል መሄድ ነው then the light went off ብለን ነው የምንጠይቀው እንጂ was going አይደለም እንለው yes it's simply completed action which is past perfect ማለት ነው ይሄ past perfect question number 90 here yeah here wait a minute please your classroom wait a minute here wait a minute this is signal words ነው የምንላቸው እነዚህ ወይም signal expression ነው የምንላቸው ያ wait a minute when do we use his wait a minute please here መቼ ነው ይሄን ነው is he present continuous is he past continuous is he present perfect tense ጊዜን በ12 መልክ ነው የምናያቸው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ታይም ኤክስፕሬሽኖች ሲጠቀሙ
ስፔሲፋይ ማድረግ የፈለጉት ነገር አለ wait a minute ማለት አሁን ድርጊቱ እየተከናወነ እያለ ምን ገልጽበት አገላለጽ ነው ስለዚህ ፍንጭ ሰጠኝ ማለት ነው ይሄ ማለት present continuous እንጠቀማለሁ ማለት ነው present continuous your classroom አለ እዚህ ጋር yes your classroom is cleaning ስንል classroom ምንድነው እንደ ሰብጀክት ነው እንደ ሰብጀክት ተጠቀምን ግን አክሽን ነው አይደለ ሪሲቨር ነው አይደለ ተደራጊ ነው እንጂ አድራጊ አይደለም ተደራጊ ከሆነ ደግሞ ኖርማሊ በአክቲቭ ዌይስ ልንገልጸው አንችልም ማለት ነው ራዘር በምን ልንገልጸው እንችላለን በፓሲቭ ዌይስ ነው የምንገልጸው wait a minute አንደኛ present continuous ብያቸዋለሁ ሁለተኛ አክሽን ነው ፓሲቭ ዌይስ ነው ፎከስ አቴንሽናችን ኦብጀክት ነው ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ደግሞ ኮምፕሊትሊ ፓሲቭ ዌይስ ነው የሚፈልገው ፓሲቭ ዌይስ መልሳችን is being cleaned ብለን መልሳለን wait a minute please your classroom is being cleaned የተወሰነ ደቂቃ ጠብቁኝ መማሪያ ክፍላችሁ እየተጸዳ ነው is being cleaned door of the action አይደለም door of the action agent ነው receiver ነው action ነው እዛ ላይ ፎከስ ያደረገ ጥያቄ ነው is being cleaned ማለት እየተጸዳ ነው ጠብቁ right ስለዚህ is being cleaned present continuous passive voice fine 20 he told me that his brother to Japan he told me that his brother belonged to Japan had gone went was going and has gone here he told me that his brother had gone yes right went simple past continuous and present perfect yeah there is a clue he told me reporter speech one of the use of past perfect for reporter speech ye past perfect አንዱ አጠቃቀሙ ከሪፖርተር ስፒች ጋር ይሄዳል ሪፖርተር ስፒችን የምንገልጽበት የቴንስ አይነት ብቸኛው ቴንሳችን past perfect ነው yes ጓደኛው ያ his brother ወንድሙ ጃፓን መሄዱን ነግሮኛል ልብ አድርጉ እዚህ ጋር ወንድሙ ጃፓን መሄዱን ነግሮኛል የትኛው ሐሳብ ነው የቀደመው መንገር ወይስ ጃፓን መሄዱ የመጀመሪያ ነው ከሄደ በኋላ ለጓደኛው ነግሮታል ይሄኛው መንገሩ ፓስት ነው ድርጊቱ መጀመሪያ መከናወኑ ፓስት ፐርፌክት ነው ስለዚህ የፓስት ፐርፌክት አንዱ አጠቃቀሙ ሪፖርት ስፒች ላይ እንጠቀምበታለን አንደኛ እዚህ ጋር ሲምፕል ፓስት አለ ሁለተኛ ኮንጀክሽን ዛት አለ ይሄ ሐሳብ ሪፖርት ስፒች መሆኑን የሚገልጽልን ነው ስለዚህ ብቸኛው ቴንሳችን the past perfect ብለን እንገልጻለን past perfect an action had already completed before another past action began ማለት ነው የመጀመሪያው አክሽን ተከናውኖ ሲያልቅ ሁለተኛው አክሽን ከመጀመሩ በፊት የምንገልጽበት ቴንስ that's past perfect ነው ይሄንን ነው ምን ይዘው so question number 21 he belonged the park 3 times and I think it's his usual work yeah he belonged his park yeah he ፓርኩ ስንት ጊዜ ጎብኝቶታል 3 ጊዜ ጎብኝቷል I think ተደጋጋሚ ስራው ሆኖ አድርጎታል እሱ ተደጋጋሚ ስራ አድርጎ ይዞታል ስለዚህ had visited visits is visiting and has visited yeah had visited past perfect no ግን past perfect የሚጋብስ ነገር የለም visit simple present no is passive voice no and has the answer is the present perfect here ምን ማለት ነው ይሄ ማለት አንደኛ how he has visited the park 3 times how many times has he visited the park 3 times ብለን መልሳለን ፍንጭ ሰጠኝ ጉዳይ እዚህ ጋር ያለው ጉዳይ ነው 3 times ማለት ስንት ጊዜ ጎብኝቶታል 3 ጊዜ ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ምን መልስበት how many or how much የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን the present perfect the past perfect the future perfect እዚህ ጋር ግን present perfect ያደረኩት it is his usual work ማለት present tense result አለው ይሄ present tense ምን እንጠቀም አደረገኝ that's called present perfect እንድንጠቀም አደረገኝ ስለዚህ መልሳችን has visited ብለን መልሳለን great question number 22 the students were going to the lab room blank practice the experiment yeah in order to so that why the students went to the lab room reason ነው የሚገልጸው ያ reason why did the students go to the lab room so that ምን ተጠቀም ከሆነ አንድ ሜን ክሎዝ አለኝ so that result ክሎዝ መኖር አለበት so that አይሆንም to መጠቀም ከሆነ either adjective to heavy to tired የሚል adjective or adverb መኖር አለበት ሊሆን አይችልም so that to እንደዚህ አይነት structure የለኝም ስለዚህ መልሳችን ማን ነው in order to why did the students were going to the lab room yeah in order to practice the experiment so as to practice the experiment or to practice the experiment to in order to so as to possible adverbs of reason ናቸው ሁለተኛ in order to ስንል እዚህ ወርድ ጋር ሊሄድ የሚችል ነው why did they in order to practice ለማድረግ ነው የሚሄዱት ልክ ነው ስለዚህ in order to መልሳችን ነው
If you belong me the truth, I could do you of a favor. If you belong me if the truth, I could do you of a favor. Yeah. ይሄ conditional question ነው። ምክንያቱም ጥያቄው የጀመረው በኢፍ ክሎዝ ነው እዚህ ጋር and there is a main clause here. main clause complete ተደርጎላቸዋል። ይሄን ካወቃችሁት ይሄንን complete ማድረግ ይቻላል። type 1, type 2, type 3 and zero condition here. could do ማለት could plus verb 1 ወይም conditional plus infinitive verb ነው የምንለው present verb ማለት ነው ወይም infinitive verb ነው የምንለው ስለዚህ conditional to ማለት ነው ማለት or improbable condition ነው ይሄ an imaginary condition an imaginary output የሚገልጽልኝ or regretting the present ማለት ነው የሚያሳየን ስለዚህ ይሄ could would should and might plus verb 1 የምትጠቀም ከሆነ if clause ላይ simply past ተጠቀማለሁ ስለዚህ መልስ የማን ይሆናል ማለት ነው told የሚል ተጠቀም if you told me the truth I could do you of a favor ትክክለኛው ከነገርከኝ ፌቨር ላደርግልህ እችላለሁ ፌቨር ልሰራልህ እችላለሁ ላንተ ነው አልነገርከኝም ስለዚህ ፌቨር አይሰራልኝም ማለት ነው yes ስለዚህ ማን ነው መልሳችን ማለት ነው told የሚል simple past እንጠቀማለን yes the patient didn't eat his lunch blank did his dinner yeah right coordinating conjunctions ናቸው እዚህ ጋር ተጠይቃችሁ coordinating conjunction ማለት for and but or yet so እነዚህ ሰባት ወርዶች coordinating conjunction ለምንድነው coordinating conjunction የተባሉት ሁለት ራሳቸውን የቻሉ ሐሳቦችን የምናያይዝባቸው አያያዥ ቃሎች ናቸው ስለዚህ እያንዳንዳቸው የተለያየ አጠቃቀም አላቸው በዛ መሰረት ይሄ ጥያቄ የትኛውን coordinating conjunction ይፈልጋል the patient didn't eat his lunch blank did his dinner or ማለት alternatives ናቸው positive alternatives ለምሳሌ just I like to drink either tea or coffee ሊል ይችላል አማራጭ ነው nor ማለት negative alternatives ማለት ነው negative alternatives ማለት ሁለት negative አማራጮች ከመጡ ምንጠቀምበት coordinating conjunction nor ብቻኛው ነው but ስትጠቀሙ ሁለተኛው ሐሳብ የመጀመሪያው ተቃራኒ ከሆነ yes ለምሳሌ I went to the shop but I didn't buy anything yeah I went to the shop but I didn't buy anything ልክ ነው ሄጄ ነበር ነገር ግን ምንም ነገር አልገዛም of course as I went to the shop and I bought something right and addition similarly ለማለት ነው ነገር ግን የጥያቄ ምንድነው the patient didn't eat his lunch አልተመገበም ምሳውንም አልበላም did his dinner ራቱንም አልበላም ሲል ሁለቱም አማራጮች ኔጌቲቭ ናቸው መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው ኖርን ብለን እንጠቀማለን he neither ate his lunch nor his dinner ማለት ነው ምሳውንም ራቱንም አልበላም ሁለተኛ didn't ስትጠቀሙ inversion ነው inversion ማለት it completely begins with the verb rather than the subject nor እንዳያያዥ ቃል ስትጠቀሙ በቨርቡ ነው የሚጀምረው በሰብጀክቱ አይጀምርም nor did his lunch ማለት nor did he didn't eat his lunch ማለቱ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰጠን ነገር ኢንቨርሽኑ ፍንጭ ሰጠና ሁለቱም ኔጌቲቭ አልተርናቲቭ ናቸው ኔጌቲቭ አልተርናቲቭ የምናያይዝበት የምንገልጽበት አያያዥ ቃል nor ብለን እንጠቀማለን አሁን የሰጠሁት ማብራሪያ ክሊር ያደርገዋል I think question number 25 blank you will join to the next grade blank you will join to the maybe the question is sometimes complex and difficult yes anyway hopefully mostly somewhat interestingly so the answer should be hopefully what kind of word is this all the questions are what's called kind of adverbs ናቸው ያ adverbs ነው adverbs ነው መጠየቅ የፈለኩ ምክንያቱም adverbs በስምንተኛ ክፍል ደረጃ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች ናቸው mostly somewhat interesting mostly and somewhat focusing adverbs እንላቸዋለን interestingly what's called intensifying adverb እንለዋለን ይሄ conjunctive adverb ነው የምንለው ወይም sentence adverb ነው የምንለው sentence adverb ማለት entire clause ን የሚገልጽ ነው modify የሚያደርግ ነው ስለዚህ hopefully ስንል you will join to the next grade ይሄን ሐሳብ የሚገልጽ sentence adverb hopefully ነው ስለዚህ hopefully apparently clearly certainly ስንል sentence adverbs ናቸው ይሄን ሐሳብ ይገልጻል so the answer should be hopefully ብለን ነው የምንገልጸው mostly እዚህ አካባቢ አይገባም somewhat እዚህ አካባቢ አይገባም ፎከስ የሚያደርጉበት ኤሪያ አለ ፎከስ ማድረግ ሲፈልጉ መካከል ላይ ይገባሉ አረፍተ ነገር ላይ ፎከስ ያደርጋሉ of course special attention መስጠት መቻል ነው mostly ማለት ያ it's mostly the students not the teachers ካል mostly ማን ነው የሚገልጸው the students ነው not teachers it's somehow convenient place convenient place የሚለው somehow ስንል somewhat convenient place to stay here convenient somehow ማለት
a place where people live because it's convenient እሱን ነው modify ማድረግ የፈለገው ስለዚህ sentence adverb አይደሉም እነዚህ rather focusing adverb ናቸው hopefully ግን sentence adverb the whole sentence ነው የሚገልጸው hopefully you'll join to the next grade yeah hopefully እንደዚህ ብለን ነው የምንገልጸው anyway kinds of adverbs ናቸው እነዚህ yeah even though it is expensive even though it's expensive I like the blank of the new fashion jacket even though that's not actually the question is not for the grammar but I want to ask you about vocabulary words especially for part of speech nouns adjectives adverbs you know what nouns what adjectives and what adverbs are and how we nominalize for new adjectives from other parts of speech how we create adverbs from other parts of speech how we create nouns from other parts of speech ከሌላ የንግግር ክፍሎች ሌሎች ፓርት ኦፍ ስፒቾችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ሰፊክሶችን እየጨመርን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ያየን ይመስለኛል መጽሐፋችሁ ላይ አለ አክቹአሊ ስለዚህ ከዛ አንፃር ጥያቄው ምንድነው የሚፈልገው አድጀክቲቭ ነው የሚፈልገው ናውን ነው የሚፈልገው አድቨርብ ነው የሚፈልገው እሱ ነው የምትለው I like the blank of the new fashion jacket ካለ durability ማለት ነው durability of I like the durability of the new jacket durability ስንል durable ከሚለው መጥ durable ምንድነው durable here adjective ነው durability ወደ ናውን ቀየርኩት ስለዚህ ይሄ መልስ ነው የሚመልስልን durably የለንም durably አንጠቀም እንደዛ so the answer should be durability let you open the window the classroom bad yeah let you open the window there's a question here let you open the window please መስኮቶቹ ይከፈቱ the classroom blank bad maybe the question may not give clue but you directly come to the distractors and these are perception verbs yeah how do we use these perception verbs do we use these perception verbs for continuous do we use these perception verbs for simple present do we use these perception verbs for future what you think is on this way please ጥያቄውን ለመመለስ ምናልባት ጥያቄው የሚያስቸግረን ከሆነ ምርጫዎቹ ላይ መጣችሁ እነዚህ perception state verbs ናቸው እነዚህ state verbs እንዴት መጠቀም እንደሚገባን it's clear I think yeah you're right ስለዚህ we commonly use these state verbs smell taste hear and touch feel እነዚህ continuous form የላቸውም dominantly በpresent tense ብቻ እንገልጻቸዋለን sometimes በpresent perfect እንገልጻለን በዚህ context ግን present ነው የሚወራን ስለዚህ the classroom smells ነው ምንድነው the classroom smells bad is smelling completely wrong will smell completely wrong ምናልባት smelled simple past ነው smelled አይደለም ጥያቄው ምንም በማያሻማመክ ስሜልስ ብለን መርጣለን ጥያቄው ራሽናላችሁ ይሄ ነው present tense ነው የተጠየቃችሁት we have got a clue the robbers have admitted blank jewelry አያችሁት እዚህ ጋር ጠይቀን we have got a clue ፍንጭ አገኘን ነው ፖሊሶቹ እያሉ ያሉት ያ the robbers have admitted blank the question is here hi friends the question is here admitted verb pattern የጠየቃችሁ እዚህ ጋር verb pattern we do have some maybe 11 or maybe just 7 to 8 verb patterns 7-8 የሚደርስ verb pattern verb structures አሉ እነዛን ነው የጠየቃችሁ አንዶቹ verb plus ing verb plus to or ing verb plus object plus something like that እንደዚህ የሚል ነገር አለ ስለዚህ እሱ ነው የጠየቃችሁ admitted ምንድነው verb pattern ነው admitted here ለምሳሌ the robbers have admitted steal his jewelry her jewelry ብትሉ ምንም ሊመልስልን የሚችል ነገር አንደኛ ስትራክቸሩ ከሆነ እንኳን stealing ካልሆነ to stealing መሆን መቻል አለበት አይሆንም እሱ admitted stealing her jewelry yeah stealing admitted plus ing ስለዚህ admitted ምንድነው ማለት ነው verb plus ing pattern ነው የሚያስከትለው admitted accepted stealing enjoying stealing the money admitted stealing ማለት already jewelryውን ጌጣጌጡን መስረቁን አመነ ማለት he is already admitted enjoying ነው admitted ማለት he the jewelry is with him ማለት ነው yes jewelry is with him ወርቁ ጌጣጌጡ ከማን ጋር ነው ከሱ ነው admitted steal መስረቁን to steal ካለን ፕላን እንዳለው admitted to steal ነው ማለት admitted to steal ኮምፕሊት አናደርገው to steal ምን ተጠቀም ከሆነ there is a plan to do something in the future but not enjoying doing something yes enjoy ያደርጋል ማለት አሁን ድርጊቱ እየፈጸመ ነው ማለት አይደለም ድርጊቱን ግን ፈጽሞታል ከሱ ጋር ነው habitual event ነው gerund ነው verb plus ing የምንጠቀመው to steal ካን ግን planned ነው ወደፊት ለምሳሌ just he start to practice to improve his speaking start ማለት ያ ፕላን ያስፈልገዋል to ለምንድነው ምንድነው የሚጀምረው to practice to speak to write ልክ ነው በርግጥ ሁለቱም to start
starting መጠቀም እንችላለን። implied meaning ግን የሁለቱም ይለያያል። ስለዚህ admitted የሚለው verb structure gerundን ብቻ ነው የሚወስደው። stealing her jewelry ብለን complete እናደርጋለን። yeah the families do not let the girl blank alone for shopping. yeah አሁን ተመሳሳይ ጥያቄ እንጠይቃቸው። late make and late ነው ጥያቄ። this is a question please hello this is a question። ሌላው ጥያቄ አሁን እኔ አላነበው ሌላ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። key question ይሄ ነው መጠየቅ የፈለጉ do not let the girl ማለት let plus object ማለት ነው። yes let plus letን ስትጠቀሙ object ያስፈልገዋል። ከኦብጀክት ቀጥሎ ምን መምጣት አለበት? let the girl to go right? no let going gerund? no let present? no let go means let plus object plus an infinitive without to. infinitive without to ማለት simple present verb ምንም ቱን ሳያስከትል do not let the girl go shopping go alone for shopping ያ ልጅቷን ሾፒንግ ገበያ ላይ ብቻዋን አትፍቀዱላት አትሂድ ነው ያለን። ያው ሶ let the girl go መሳችን go ብቻ ይሆናል። verb pattern ነው ሁለቱ ጥያቄዎች verb patternችን ማየት እንደሚጠበቅባቸው አስባለሁ። ያ which one of the following sentence passive ways? exactly passive sentence. you know what passive and active ways? yeah let me say something about active. we are interested on the subject or during the action is our intention, which is a normal sentence structure. That's active ways. The subject is clearly stated at the beginning of the sentence, so that's active ways here. Our focus and attention is the doer. The subject who does something or what does something, that's active ways. The reverse happen for passive ways. If we do not know the subject, or if we are not interested to identify the subject, our intention is on the object or receiver or on the action of the sentence. that's passive voice. ያ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። even though they are ways of talking ሁለቱም የንግግር አይነቶች ቢሆኑ እንኳን አጠቃቀማችን ኮምፕሊትሊ ይለያያል። የአረፍተ ነገር ሰብጀክት ላይ ፎከስ አድርገን የምንሄድ ከሆነ አክቲቭ ቮይስ ነው፣ ኖርማል ሰንተንስ ስትራክቸራችን ነው። የአረፍተ ነገር ኦብጀክት ላይ ወይም አክሽኑ ላይ ወይም ድርጊት ተቀባዩ ላይ ፎከስ አድርገን የምንሄድ ከሆነ ፓሲቭ ቮይስ ነው። ይሄን ጽንሰ ሐሳብ ነው የምንይዘው። the waiter is just ordering food to the ይልክ ነው I'm talking about the waiter። ስለዚህ we know the subject or the active sentence ነው። the flowers are being absolute. we are talking about the flowers because they are receiver, they are actions, but not the doer of the action, but not the subject of the sentence or complete the flowers. Our intention is the action here. Object, the teacher, subject. I will know, right? So the answer is the flowers are being watered. The flowers are being watered. So the answer is አረፍተ ነገሩ ራሱ ያስታውቀናል። ቅድም የሰጠሁት ማብራሪያ ይገልጻል። the flowers ብዬ ማወራ ከሆነ ተደራጊ ነው፣ አድራጊ አይደለም። ተደራጊ አረፍተ ነገር ባለቤት ላይ ሆኖ ከመጣ አረፍተ ነገሩ ፓሲቭ ቮይስ ነው። ስለዚህ ይሄን ምርጫ እንመርጣለን ነው። ኢቭን ራሱ ስትራክቸሩ ያስታውቀናል እኮ are plus being plus verb 3 ማለት present continuous passive voice ነው። እዚህ ጋር is ordering ስንል ደግሞ simply present continuous ነው። ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር ነው ማምጣት የሚገባቸው። the other question reported speech ነው የተጠየቃችሁት። he said my sister is working in a busy company now. the sentence can be reported as ነው የሚላቸው። my sister is working in a busy company now. so this is direct speech. it's enclosed in double quotation mark and there is a comma. so how can you report it? to report the correct in the correct way here, what is the pronoun? ምንድነው ያለው? direct speechን ወደ indirect speech ስንቀይር ቢያንስ 3-4 ነገሮች መቀየር አለባቸው። አንደኛ pronoun መቀየር አለበት፣ ሁለተኛ tense መቀየር አለበት፣ ሶስተኛ time expression መቀየር አለበት፣ አራተኛ አድቨርቦች መቀየር አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሪፖርት ስናደርግ ካልተቀየሩ ሪፖርት ማድረግ አንችልም። ሪፖርት ማለት እኮ እኔ የተናገርኩትን ሐሳብ የሆነ ሰው ለሌላ ለሶስተኛ ወገን ሪፖርት ሲያደርገው እኔ የተናገርኩበት እኔ ብዬ ስናገር እሱ እንዳለው የሱ እህት እንዳለችው የሱ ወንድም እንዳለው የሱ ጓደኞች እንዳሉት ብሎ ነው ሪፖርት የምናደርገው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ እነዚህ 3-4 መሰረታዊ ነገሮች ካልተቀየሩ ሪፖርት አላደረግንም ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄን ሪፖርት ስታደርጉ አያያዝ ቃል አለን። አያያዝ ቃላችን ማለት ነው ዛት ነው የምንጠቀምበት። እንደዚህ ሪፖርት ከሆነ that's absolutely right ነው። he said that my sister was working. no that's wrong please. my sister never change here. so complete እዚህ ጋር ሳነበው እዚህ ጋር አበቃ አይሆን መልስ ሊሆን አይችልም። he says that his sister was working at BC, then absolutely my sister can be changed into his sister because the speaker here is he. so my can be changed into his sister and here is present continuous. it can be just reported as past continuous and there is a time expression now. it can be reported into then. completely all the three things have changed, so this is a correct reporting
speech or indirect speech ያ ልክ ነው ሌሎቹ ሊሆን አይችሉም መልሳችን ቢ ብለን እንዳለን exactly thank you very much the next question they do the platform very well this is tag question tag question ነው common ነው የማይቀር ጥያቄ ነው tag question ሁለት ህጎች አሉ if the statement is positive the tag question is negative and the tag question should focus on the auxiliary verbs of the first sentence the auxiliary verb ምን ማለት ነው ስቴትመንቱ እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ፖዚቲቭ ከሆነ ታግ ኩዌስችናችን ኔጌቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ ስናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን auxiliary verb ወደ ኔጌቲቭ መቀየር ብቻ ነው አንደኛ ህጉ ነው if the statement is negative the tag question is negative here the tag question is positive ምን ማለት ነው ለምሳሌ they do not do the platform very well do not ነው tag questionናችን ፖዚቲቭ tag question ይሆናል ሁለት ህግ ብቻ ነው ያለው ይሄ በጣም ቀላል ፎርሙላ ያለው እንግሊዘኛ ነው ስለዚህ they do the platform very well do they አይደለም because positive ነው positive tag question የለኝም don't they experience tag question and positive መልስ ነው እዚህ ጋር ያለን yes ስለዚህ don't they እነሱ ነው የጠየቀው positive negative ስለዚህ right her sister performs the actions interestingly this is called ellipsis ነው የምንለው ellipsis ማለት ways of giving in a short form or short ways of giving response if the two persons do the same thing if the two persons do the same things or if the first doesn't do and the second doesn't do we do have also ellipsis to give these kinds of sentence structure ellipsis ወይም በሌላ አገላለጽ pronouns in a construction ነው ምን ማለት ነው ማለት አንድ የመጀመሪያው ሰውዬ የሰራውን ሰው ሌላ ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ ከሰራው መስራቱን የምንገልጽበት አገላለጽ ኢሊፕሲስ ይባላል መስራቱን የምንገልጽበት አገላለጽ ኢሊፕሲስ እንለዋለን አንድ የመጀመሪያው ሰውዬ ያልሰራውን ሁለተኛው ሰውዬ ካልሰራውም የምንመልስበት መልስ ኢሊፕሲስ ይባላል ሁለት ጉዳዮች አሉ ነው ይሄ የመጀመሪያው ኢሊፕሲስ ነው her sister performs the action interestingly positive ellipsis ነው ፖዚቲቭ ሰንተንስ ማለት ነው ፖዚቲቭ ሰንተንስ ከሆነ ኢሊፕሲሳችን ምን ይሆናል so plus auxiliary verb plus subject ማለት ነው so plus ልብ አድርጉ አረፍተ ነገሩ ልክ እንደዚህ ፖዚቲቭ ከሆነ so plus auxiliary verb plus subject ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን ምንድነው performs ነው action verb ነው action verb ከሆነ ደግሞ auxiliary verbችን do ወይም does ወይም did ብለን ነው የምንገልጸው ለምሳሌ she can dance so can I ልል ይችላል she can dance so can I መደነስ ትችላለች so can I ማለት I can also dance ማለት ነው both she and I can dance ማለት ነው እኔም ልክ እንደሷ መደነስ እችላለሁ she will write a letter so will I እኔም ልክ እንደሷ ደብዳቤ መጻፍ እችላለሁ ሁለቱም ሞዳል ቨርብስ ናቸው በሞዳል ቨርብ እንሰራለን እዚህ ጋር ግን የሚወስናቸው ነገር ምንድነው this is a kind of action verb ነው action verb ካሉ ደግሞ ቀደም በተነጋገረው መሰረት ነው ስለዚህ nor do አንጠቀምም nor does አንጠቀምም so does her brother right word right answer why because ለምንድን ነው ይሄን የተጠቀምነው ምክንያቱም አንደኛ her brother singular he ማለት ነው does ይጠቀማል ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው አክሽናችን simple present ነው so does her brother ብለን ኮምፕሊት መመለስ እንችላለን so did እና ለምሳሌ እዚህ ጋር her sister performed ብንል performed simple past ብንል እዚህ ጋር simple past ይሆናል ይሄ ሞልስ መሆን ይችላል ይሄ ነው ምክንያታችን so does ብለን የመለስንበት ምናልባት እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ኔጌቲቭ ቢሆን nor ወይም neither plus auxiliary verb plus subject እንጠቀማለን nor or neither plus auxiliary verb plus subject negative sentence structure ካለን በዚህ መልኩ ብቻ ነው የምንመልሰው ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄንን ellipsis ብለን ነው short ways of giving a response ማለት ነው ማለት fine up to and mulat belong you came from Egypt yesterday ጥያቄ ደብሎች ኩዌስችኖች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች ከኢጂፕት yesterday ይሄ ነው ይሄን ጥያቄ ለመለስ ይገን yesterday ካለ ታይም ነው when ብለን መልሳለን where is when you came from Egypt yesterday ከኢጂፕት መቼ ተመለስክ የትናንት ተመልሻለሁ ዛስ ደብሎች ኩዌስችን እነሱም በደንብ ሪቫይዝ ማድረግ ነው I saw you belong you got the directors of it quick maybe the question is no I don't know how much it is and no it tough or maybe common Then I want to ask you WH questions. When do we use these WH question words? Because you learned these questions beginning from grade 3. How about you? I saw you. I challo. Do you go to the director's office? No. Says he, who did you go to? I saw you. Where? Botan? No. How? Condition no. Why do you go to the
ያ ይቻለው ርዕሰምሩ ቢሮ ለምን ሄደህ ነው ዋይ የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የፈለገው ያ ሁማ ማለት አይደለም yes whereም ቦታ ነው how condition process ነው የሚጠይቃቸው አይደለ ያ 36 the girl blank name is written in encyclopedia as an architect the girl blank yes relative pronoun no the question is relative pronoun friends relative pronoun I don't have time to explain about the different functions of this relative pronoun but I want to ask a question yeah ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ይወስዳል ይሄን እያንዳንዳቸውን ኤክስፕላኔሽን ሲሰጥ ምናልባት ካስፈለገ ብሪፍሊ በራሱ ቪዲዮውን ልለቀው ይችላል ሪላቲቭ ክሎዝ የሚለው የሪላቲቭ ፕሮናውን በዚህ መልስ ግን whose name ብለን ፖሴሽን ነው እዚህ ጋር የምንወስደው whose name ማለት አንደኛ እዚህ ጋር ያለው ናውን ነው ይሄ ስም ነው ማለት ፖሴሽን ነው ቢሎንጊንግ ነው የሚገልጽልን ወይም በሌላ አገላለጽ whoseን ስትጠቀሙ possessive adjectiveዎችን ሪፕሌስ ያደርጋል ይተካል her name is ማለት ነው ዘገር her name is written ማለት ነው ስለዚህ instead of writing her name whoseን ብንተካ ሰብስቲቲዩት አደረገልን ሰብስቲቲዩት ሲያደርግ ደግሞ ፖሴሽንን ገለጸ ወይም her የሚለውን ነገር ተካ ስምን ተከትሎ ይሄዳል ይሄን እንጠቀማለን ዘገር subject to person even እነዚህም of course ያን መግለጽ ይችላሉ ሁለቱም ግን ስፔሲፋይ የሚያደርገው ይሄ ፖሴሽንን ብቻ ስለሚገልጽ whoseን እንመርጣለን ቅድም ያልኩት አሁን የተናገርኩት ነገር basically describe ያደርገዋል the use of whose fine your final exam is coming or approaching yeah ፈተናችሁ መጣ you blank stop playing outside with your friends yeah shouldn't should might not yeah right modal verb ነው የጠየኳችሁ እዚህ ጋር modal verb when do you shouldn't may might as also just I have already published the modal verbs in different 7 parts በአምስት በስድስት ባር ተከፋፍሎ already ቪዲዮ አየር ላይ ብሏል አይ ነው እሱን አንብቦት በዚህ መልሳችን ግን shouldn't ነው ምንለው ያ you should stop playing outside with your friends መልሳችን ማን ይሆናል should stop ፈተና መጣ ስለዚህ ጨዋታ ብታቆምና ወደ ጥናት ብትመለስ ጥሩ ነው should ማለት it's good ways of giving advice should ought to had better suggest recommend እነዚህ ሐሳብ ምን ሰጥባቸው ናቸው you should stop ብለን ነው you may not or will not ብለን I'm worried about my exam I blank it I'm worried about the exam I'm not sure about passing the exam because of some different worst conditions I passed ለልክ ነው I'm worried about my exam ሳልኩኝ ያሳለፍኳቸው ነገሮች የሚያስፈትኑኝ ወይም ጥሩ ውጤት የሚያስመጡኝ ነገር አይደሉም ነው I'm worried about my exam ስለዚህ I may not pass it yeah I may not pass it yes I may not pass ዳለም wrong structure no will pass ዳለም can pass no possibility no I may not pass yeah I'm worried about my exam so I may not pass it yeah I may not pass modal verb ነው የጠየኳችሁ ስለዚህ may not pass እዚህ ጋር ያለው ነገር ነው ፍንጭ የሚሰጣችሁ ለዚህ ጥያቄ I may not pass ብለን መልስ እንሰጣለን great the next question my brother blank lives in California is an engineer my brother is non-defining you know because the relative clause or the defining was called the dependent clause is separated by a comma so non-defining ማለት ደግሞ it gives extra information to the main clause if you note the sentence the meaning of the sentence has been changed or the meaning is the same meaning yeah ስለዚህ non-defining ማለት ለሜን ክሎዙ ተጨማሪ መረጃዎችን መስጠት ነው ዋና ዓላማው ስለዚህ ምን መልሳለን who ብለን ያ my brother who lives in California ይሄ non-defining ይለዋል ይሄን ብታዋጡት my brother is an engineer ብለን የሚል ትርጉም ይሰጠናል ለዚህ ሐሳብ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጠን non-defining ነው በኮማ የተለየው ሐሳብ dependent ነው የምንለው ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል who ብለን መልሳለን who lives here who ማለት subjective case ነው actually ይሄ ማለት who he she they we you I የሚለውን personal pronoun substitute የሚያደርግ ነው ለምሳሌ ምን ማለት ነው my brother he lives in California ማለት ነው so instead of writing he it can be substituted with who lives in California right ነው that ቢሆን substitute አያደርገው ምክንያቱም that non-defining ላይ አንጠቀም take care of this that non-defining ላይ አንጠቀም defining ከሆነ that whoንና whoስን whichን substitute whomን substitute ማድረግ እንችላለን ለዚህ ነው እዚህ ጋር what that የመጣው so substitute ሊያደርገው ስለማይችል ነው fine thank you very much this is the grammar questions part 3 the writing question ሶስተኛው የፈተናቸው አይነት writing ነው ምናልባት እዚህ writing ላይ
የተለያዩ ይዘቶችን የፈተና አይነቶችን ለማጣቀስ ለማካተት ሞክሬያለሁ። ኮሄረንስ ወርድስ ማለት ወርድ ኦርደር ነው። the words are given here, so how can you make these words correctly and appropriately to give meaningful sentence? እነዚህ ወርዶች የተቀመጡት ተዘበራርቀው የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። እነዚህን በቀደም ተከተላቸው ስታስቀምጧቸው ትርጉም እንዲሰጣቸው አድርጓቸው ነው እያልኩ ያለሁት። አንደኛ ለእናንተ ፈተና ስትፈተኑ በቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? if possible እዚሁ ላይ ጻፋቸው እናንተ አይሳቸው። ሰብጀክቱ ማን ነው፣ ቨርቡ ማን ነው፣ ኦብጀክቱ ማን ነው፣ እሱ ለዩ። ሁለተኛ ምርጫው ላይ መጥታችሁ ፍንጭ የሚሰጣችሁ ራይት ስትራክቸር የሆነ መለየት መቻልም ትችላላችሁ። እንደዛ ካልሆነ ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ብታርቁ ሰዓት ነው የምትገሉት እንጂ ልመዱታችሁ። ስለዚህ what comes first is the subject and the verb and the object. if it is complex sentence ከሆነ ደግሞ what is the if clause, what is the dependent clause and what is the main clause. ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሌክስ ሰንተንስ ማለት ድርብ ድብልቅ አረፍተ ነገር አንድ ጥገኛና አንድ ጥገኛ ያልሆነ አረፍተ ነገር ከመጡ ጥገኛው በምን ይጀምራል፣ እንዴት ይገልጸዋለሁ፣ ራሱን የቻለው ኢንዲፔንደንት ክሎዙ እንዴት ይሆናል፣ እንዴት ሊገልጸው ይችላል፣ ይሄን ስትራክቸር መለየት ነው እናንተ። አንድ ሲንግል ሰንተንስ ከሆነ ደግሞ ሰብጀክቱን መለየት፣ ቨርቡን መለየት፣ ኦብጀክቱን መለየት፣ የሰንተንስ ፓተርኖቹን መለየት ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ደግሞ ትርጉም ሊሰጣችሁ የሚችለውን ምርጫ መምጣት መቻል ነው። ይሄንም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ። I move unless from here. no meaningful አይደለም ይሄ። I move አለ unless from here meaning ሊሰጠን አይችልም ይሄ። unless the train comes I move will not from here. I move will not from here. no what's will not? ይሄ ሞዳል ቨርብ ነው። ይሄ አክሽን ቨርብ ነው። ሞዳል ቨርቡ መቅደም አለበት እዚህ ጋር። ሞዳል ቨርቡ እኮ አክሽን ቨርቡን ኤክስፓንድ ትርጉሙን ኤክስፓንድ ነው የሚያደርገው። move will not meaningless structure ነው። unless I will move unless the train comes I will not move from here. unless the train comes I will not here. unless the train comes dependent ነው። I will not modal verb ነው፣ action verb ነው። from here ልክ ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ዲ unless the train comes I will not move from here. ባቡሩ ካልመጣ በስተቀር ከዚህ መንቀሳቀስ አልችልም። ስለዚህ ምንድነው ኮምፕሌክስ ሴንተንስ ነው። this is dependent and this is independent ነው። ቅድም ያልኩት ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስትራክቸሮችን መለየት መቻል አለብን። እንደዚህ አይነት ስትራክቸሮችን ከለየን ኮምፕሊትሊ ኮሄረንስ ወርዶችን አሬንጅ ማድረግ ሚኒንግፉል ሰንተንስ መጻፍ እንችላለን። yes next question here you tell me ምናምን የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር ያለው። ያ question ነው። ከሙት ነው question please። ምናልባት እዚህ ጋር ሁለት ነገር ጥያቄ ከሆነ ሁለት ነገር እንታስባላችሁ። if the question is yes or no question ከሆነ the question begins with a kind of modal verb or auxiliary verb, be forms or deforms of whatever any kind of verb. Sorry, that's called the correct format for yes or no question should be verb plus subject plus action verb plus object plus another element. correct structure ይሄ ነው yes or no question። wh ከሆነ ደግሞ wh መጨመር ነው። ከአግዚለሪ ቨርቡ በፊት whን ጨምሩ። wh question word plus verb plus subject plus action verb plus object plus another element በቃ ይሄን ማምጣት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቢኒውት tell me could you እንደዛ አይነት ጥያቄዎች አለን የለንም? the exact way እንደዛ አይነት ጥያቄ አለን? could you tell me the exact way to the petrol station? right እንያዘው ይሄን could you tell the exact way to no could you tell ለማን ነው የምታሳየው? የሆነ ኦብጀክት መኖር አለበት የለውም። could you tell me the exact way to the police station? ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? D could you tell me modal verb plus subject plus action verb. this is an object ብያለሁ ቅድም and these are another elements ናቸው። ከኦብጀክት ቀጥሎ የሚመጡ ኤሌመንቶች በዚህ መልክ ስቴት ይደረጋሉ። anyway the answer should be here። በቃ ቅድም የተናገርኩት መሰረት በዚህ መልክ ኮሄረንስ ወርዶችን አሬንጅ ማድረግ ይቻላል። ያ throughout the dogs the world love people. no people the dogs throughout the world. no throughout the world people love dogs. yeah dogs no throughout the world people love dogs. yeah that's right throughout the world people love dogs. yeah ሁሉም ልክ ነው። ትርጉም ያለው ይሄን throughout the world people love dogs ብለን መልሳለን። people love even ሌላው እንኳን ቢያስቸግረን people love subject verb object አለ። ልክ ነው። ይሄን ስትራክቸር የያዘ የለም። ስለዚህ ይሄን እንኳን በማየት መመለስ እንችላለን። throughout the world ስንል ደግሞ meaningful ነው። አንድን አካባቢ ብቻ ፎከስ የሚያደርግ አይደለም። throughout the world yes meaningful sense throughout the world meaningful ነው ይሄ ሐሳብ። fine part 2 writing letter writing ነው ጥያቄያችሁ። letter writing ነው። ምናልባት friendly letter አለ መጽሐፉ ላይ friendly letter structure አለ። ተለማመዱ ጻፉ ይላችኋል። ፎርማቱ አለ።
formal letter of course አለ እሱ ላይ ነው ፎከስ ያደረኩት which one of the following is common closing for friend letter friend letter means an informal examples of an informal letter informal letter friend letter family letter intimacy love letter are examples of friend what's called informal letter አምናላቸው they do have or they have common opening for friend letter common closing for opening common closing for friend letter which are completely different from formal letter in terms of this opening and closing ከፎርማል ሌተር ጋር ኮምፕሊት የሚለያዩበት ነገር አለ ምን ማለት ነው ማለት ደብዳቤውን ስንጀምር ግሬስ እናደርግ የሚጠቀሙበት ኤክስፕሬሽን እና ደብዳቤውን ጽፈን ስንጨርስ ምንዘጋበት ሐረግ የሁለቱም ኮምፕሊት ይለያል ያኛው ፍሬንድሊ ነው ይሄ ኢንፎርማል ሌተር ያኛው ፎርማል ሌተር ስንል ደግሞ ፎርማል ላንጉዌጅ ነው ፎርማል ስትራክቸር ነው for these are application letter official letter business letter letter of condolence letter of complaint እነዚህ የፎርማል ሌተር ምሳሌዎች ናቸው ስትራክቸራቸውም ከዚህኛው ጋር ይለያያሉ ነው ስለዚህ የፍሬንድሊ ሌተር ስንዘጋ ደብዳቤውን ጽፈን ስንዘጋ ምን ብለን እንጽፋለን ሲንሰርሊ ስንል ፎርማል ሌተር ነው thank you completely ብለን አንጽፍም thank you an oral word ነው ይሄ with love exactly writing closing for friendly letter ነው አንድ ለጓደኛ የጻፍነው ደብዳቤ ስንጽፍ ስንዘጋ with love ልንል እንችላለን best wishes to best regards yours forever and also great regards ብለን እንጽፍ እንችላለን but these are not true for formal letter እነዚህ ነገሮች formal letter ላይ ለምሳሌ application letter ጽፌ with love ብዬ ኮምፕሊት ላደርገው አይችልም business letter ጽፌ yours forever ብዬ ልጽፈው አይችልም or and official letter ጽፌ love forever ብዬ ኮምፕሊት ላደርገው አይችልም ምክንያቱም እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች ለፍሬንድሊ ሌተር ክሎዝ የምናደርግባቸው ናቸው ትርጉማቸውም የተለያየ ትርጉም ስለሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው with love ብዬ ኮምፕሊት ላደርገው እችላለሁ yeah how are you and your families I hope you and your families are all right dear this piece of writing is likely to be ነው የሚላችሁ yeah አሁን እኔ መለየት የፈለኩት ፎርማል ሌተር የትኛው ነው ኢንፎርማል ሌተር የትኛው ነው ለምሳሌ አንድ ደብዳቤ ስንጽፍ how are you and your families I hope you and your families are all right dear ብዬ ስጽፍ ይሄ ምሳሌ የሚሆነው ፎርማል ሌተር ነው ኢንፎርማል ሌተር ነው that's በቃ formal letter friendly letter business letter love letter so this friendly letter ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ የፍሬንድሊ ሌተር የኢንትሮዳክሽን ነው አንተና ቤተሰቦቹ እንደናችሁ ነው I hope አንተም ቤተሰቦቹ እዛ አካባቢ ያላችሁት ሁላችሁም ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስል an example for introduction for a friendly letter a friendly not business letter አይደለም love letterም አይደለም formal letterም አይደለም so አረፍተ ነገሩ ሴንሱ ራሱ ያስታውቀኛል ማለት ነው yeah great yeah fine the next question which one of the following is an example of formal letter ነው የምላቸው an example of formal letter ምሳሌ የሚሆነው የትኛው ቀደም of course ተናግሬዋለሁ friendly letter is not a formal letter family letter is not a formal letter love letter is not a formal letter but business letter is business letter is an example of formal letter the rest are friendly letter that's right so ይሄ ነው የሚሆነው መልሳችን which one of the following is an opening salutation for formal letter an opening salutation ማለት ደብዳቤውን ስንጽፍ formal letter ለምሳሌ application letter ስንጽፍ opening salutation ማለት greeting ነው how can you just greet if you write an application letter to an organization yeah if you know the person dear doctor dear sister Alamayo sister Alamitu you can yeah dear my friend an example of informal letter dear sir አላውቀውም ሰውየው ማለት ነው ስለዚህ dear sir ብዬ ወንድ ከሆነ dear sir ላለው ሴት ከሆነች ደግሞ dear madam ብዬ ልጀምር እችላለሁ ይሄ formal letter opening salutation ወይም greeting እንለዋለን hi how are you hello no we cannot write this expression for writing letter but rather we can use it for spoken English yeah so your orientation should be either A or B ብለን እንመጣለን yeah great once upon a time there were two friends who lived together in the same house this is an example of paragraph yeah I think there are types of paragraph writing it begins from grade 6 ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ነው types of paragraph ያለው descriptive paragraph narrative paragraph expository paragraph argumentative descriptive ማለት describe ማድረግ ነው አንድን ኦብጀክት describe ማድረግና vivid image መስራት ነው narrate ማለት የሆነ ነገር narrate ማድረግ ነው purpose narrate ነው if you narrate about what you did last week narrate ነው የምታደርገው if you narrate about your primary school narrate ነው የምታደርገው if you narrate about your KG
school life ናሬት ነው የምታደርገው። ኤክስፖዘሪ ኤክስፕሌን ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው። አርጊመንታቲቭ ዲቤቴብል ነው። አርጊ ፐርሲውድ ማድረግ ነው ዋና ዓላማው። ስለዚህ ዋንስ አፖን ኤ ታይም ዜር ዌር ቱ ፍሬንድስ ናሬት ነው ያደረገው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ናሬቲቭ ፓራግራፍ ብለን እናስቀምጣለን። ክሊር ነው። ናሬቲቭ መተረክ ማለት ነው። መተረክ የልጆች ክፍለ ጊዜን እስኪዩት። Yeah, the third types of writing skill is coherence paragraph. You know, coherence means one of the key components of paragraph writing, which ideas are interwoven and give meaningful sentences. That's coherence. But in this case, the sentences are incoherence. Incoherence means the sentences are inappropriate arrangement, so they do not give meaningful paragraphs. So to give meaningful and coherence and interesting and understandable paragraph, the ideas in a given sentence should be arranged coherently. Otherwise, we do not get anything from this paragraph. Yeah, that's coherence paragraph ማለት ይሄ ማለት ነው። coherence የሐሳብ ፍሰቱ የተያያዘ ኢንተርውቭን የሆነ የተያያዘ ከሆነ ፓራግራፉ ሚኒንግፉል አለው፣ አንባቢው ይረዳዋል ነው። ኢንኮሄረንስ ከሆነ ደግሞ ሐሳብ ፍሰቱ የተዘበራረቀ ነው። ከተዘበራረቀ ደግሞ ምንም ትርጉም የለውም ለማለት ነው። ይሄን ለመመለስ you might use some strategies. One, you should identify what is the title for the given sentence. ምናልባት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ይሄን ለማስተካከል ዝም ብሎ አንብቦ ማስተካከል አይቻልም። ስለዚህ የመጀመሪያ መንገዳችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ስለምንድን ነው የሚያወራው? ይሄ ርዕሱን መፈለግ ነው። ርዕሱን መፈለግ ነው። ርዕሱን ካልፈለጋችሁ አሁንም መስራት አትችሉም። ሁለተኛ የሐሳብ ፍሰቱን ፍሎውን ነው። ፍሎው ማለት የትኛው ሐሳብ ከየትኛው ሐሳብ ጋር ተከትሎ መጣ፣ የሐሳብ ፍሰቱን መለየት ነው። ሶስተኛ አያያዝ ቃሎችን አጠቃቀማቸው ፍንጭ ሰጥቷቸዋል። አያያዝ ቃሎችን መለየት ነው። ምናልባት የመጨረሻ ሐሳቡ እንዴት ተቋጨ፣ ኮንክሉዥን ማለት ነው። ኮንክሉዥን እንዴት ሆነ፣ አያያዝ ቃሎችን በመጠቀም እነዚህን ኮሄረንስ ኢንኮሄረንስ አይዲያ ኮሄረንስ ማድረግ ትችላላችሁ። አልበለዚያ ግን 10 ጊዜ ደጋግሜ ባነበው ምንም ላስተካክለው አልችልም። so the thing that you focus here is applying the strategy that I'm telling you now. አሁን የተናገርኩትን ስትራቴጂ መጠቀም ነው። ለምሳሌ ኤንኤው ጂዲ what's G here? First he started to write complete paragraph. right ልክ ነው። ፈርስት ብሎ ሰጣችሁ ክሉ ፈይሰተን። ስለዚህ ተማሪው ፓራግራፍ እንዴት እንደሚጽፍ ሊያሳይ የሚችል ነገር ነው። ስለ ፓራግራፍ አጻጻፍ ነው። ይሄ ነው ታይትል ማለት ርዕስ ማለት ስለ ፓራግራፍ አጻጻፍ የሚያወራን ነው። ስለዚህ ፈርስት ብሎ ጀመረ ጂ ነው። ስለዚህ ኤና ቢ ጂ ናቸው። ሲና ዲ ጂ ብለው አልጀመሩም፣ ምርጫችን አይደሉም። ስለዚህ ኤና ቢ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ በቃ። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው የትኛው ነው? ሌላው ጂዲ ነው የሚለው and then he continues writing 2 lines of paragraph. yes አንድ ሐሳብ አንዳንድ ትርጉም ያላቸው አንድ አረፍተ ነገር መጻፍ ጀመረ። ከዛ በኋላ እንዘን በመቀጠል 2 መስመር ያለው ፓራግራፍ መጻፍ ጀመረ፣ ተለማመደ። ኤንድ ዘን አለን አያያዝ ቃል ኤንድ ዘን ማለት ከዚህ ሐሳብ ጋር የመጣ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የለው ኤ ብዬ መልሳለሁ። አያሻማኝም። እኔ ሌላውን ማንበብ ወይም ሰዓት መግደል አያስፈልገኝም። Yeah, question number, next question here. He wants to be a football player. Absolutely, yeah. He wants to be a football player. He could be a member of. He started playing football. He is a popular football player. ግልጽ ነው። አንድ አሁን ርዕሱ ስለምንድን ነው? አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ፖፑላር እግር ኳስ ተጫዋች መሆን የሚፈልግ ተማሪ የሆነ ሰው አለ፣ የሆነ ልጅ አለ። ስለዛ ነው ርዕሱ የሚያወራው። ይሄንን እንዴት ላምጣው? መጀመሪያ ምን መምጣት አለበት? an objective aim, opinion, intention, hobby መኖር አለበት። he wants to be a football player. የእግር ኳስ ተጫዋች መሆን ይፈልጋል። አላማው ይሄ ነው። ዲ where is D here? D የጀመሩትን ማናቸው? ስለዚህ B እና C አይደሉም። ስለዚህ ያ the only answer D የሚጀምር የለኝም። D የሚጀምር በቃ ጨረስኩ። ኤ ነው መልሳችን። ግን ቼክ እናድርገው። he wants to be a football player, right? and H, he is a popular football player. that's H. he wants to be, yes, let me start please. He wants to be a popular football player. Yes, right. D. And the other he DH, DG የሚለውን ነገር ይው DG, yes, DG. he started playing football when he was 8. አንደኛ የነበረው 8ኛ ክፍል እንደነበረ ጨዋታ ጀመረ ነው። yes, he could be member of the club when he was young. ልክ ወጣት እንደነበረ ደግሞ አንድ ክለብ አባል ሆነ። finally he is a popular football player ነው ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? D አንደኛ ይሆናል፣ G ሁለተኛ ይሆናል፣ F ይሆናል and H። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር of course መልሱ አልተጻፈም።
of course መልሱ አልተጻፈም ስለዚህ one is D and the other D he start playing and G here and the other and he could be F and the other the last one is H should be the answer. This is the right answer please መልሳችን ማን ይሆናል ይሄ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄን ብለን እናስቀምጣለን ይሄ ነው ሎጂካችሁ ይሄን ጥያቄ ስትመልሱ sorry for not writing the answer on the question yeah the other question is punctuation and capitalization this is also a kind of writing skill or kind of common question ናቸው የሚከብዱ ጥያቄዎች አሉ because it's based on your interest your level of learning your level of understanding which one of the following sentence correctly punctuated ነው የሚላችሁ በትክክል punctuated ተደርጎ የተቀመጠው የትኛው ነው ከpunctuation ስንል ኮማ semicolon apostrophe and colon parenthesis capitalization እነዚህ capitalization punctuation mark ነው የምንላቸው he said I am a student in grade 8 so it's wrong punctuation mark because the full stop is outside the double quotation mark so that's wrong please that's wrong and here is no comma between the reporting verb with the statement so it's wrong please ስህተት ነው ይሄ Monday is the first day of the week Monday can be written as capital letter but in this case M is written as small letter so it's not capitalized correctly so it's wrong there are two important points here the first letter of any sentence should be capitalized but here is small letter so it's not the answer I study hard so here the first I should be written as capital and there is a comma between the coded conjunction so and there is capital here so the answer is I study hard so I'll be successful the answer should be D ብለን እንመልሳለን correct punctuation የተጠቀምንበት ትርጉም ያለው ይሄ ነው ሌሎቹ ትርጉም የላቸውም The next question which one of the following sentence correctly capitalized ነው ጠይቃችሁ capitalization የምንጠቀምበት በጣም ብዙ አጠቃቀሞች አሉን እነሱን ሪቫይዝ ማድረግ ነው Addis Ababa is in Ethiopia here Addis Ababa here name of town no yeah Addis Ababa name of town and Ethiopia name of country but it is written here in small letter wrong capitalization so it's not the answer please I was born on May here the first letter in a given sentence should be capitalized but here a small letter and months in a year should be capitalized here but here small letter so it's wrong Amharic is my favorite subject here is Amharic name of languages should be start with capital letter here A is in a small letter so it's not the right word teacher Lama is my English teacher yes teacher T capitalized name of persons begin with this is a proper noun is always written in capital letter English the subject English written capital letter so correct capitalization is D teacher Lama is my English teacher but the rest distractors are not completely capitalized so they are wrong distractors so you have to just widen your thinking about full stop semicolon double quotation marks single quotation marks and then parenthesis apostrophe single apostrophe and plural apostrophe እነዚህን further ወጣ ብላችሁ እዩዋቸው እኔ ቀላል punctuation mark ጥያቄዎች ነው ያመጣሁት The other question is spelling question. Actually, I don't have any spelling rule. I don't want to encourage you to memorize spelling rules, but the best way to write the words correctly is the way that you pronounce the words correctly. If you pronounce the words correctly, your spelling should be correct because the letter that it can be written, it can be represented or pronunciation should be replaced in writing. Yeah. So the best solution here is you first pronounce the words and try to write what you pronounce otherwise I want to repeat here don't just practice memorizing the spelling of the words እኔ አሁን ኢንከሬጅ ማድረጋችሁ እንዲሸመድዱ ነገሮች አይደለም ግን ቃሎችን በደም ፕሮናንሲዬሽናቸውን ጠብቀን ካነበብን ያነበብናቸውን ወረቀት ላይ ማስፈር እንችላለን so the best thing ምንድነው ማድረግ የሚገባችሁ ቃላቶችን ፕሮናንሲዬሽናቸውን ጠብቆ ማንበብ መቻል ነው ያ ለምሳሌ ምንድነው correctly spelled ነው የሚላችሁ submit አይደለም submit ስል በአንደርስታንድ ነው አለ በውስጥ አናነበውም submit ም ይወጣል stress ይሆናል ስለዚህ submit ብለን እናነባለን right spelling correct spelling ነው connotation ስንል ን ሳውንድ ሪፒት ማድረግ አለበት ራሱን መድገም አለበት but in this case missed ሆኗል ስለዚህ wrong spelling ነው confrontation confront
confrontation. So right, correct pronunciation. Confrontation ሲል TA መኖር አለበት የለም wrong ነው confrontation ነው የሚለው እዚህ confrontation meaningless we don't have such kind of English words totally so we cannot pronounce confrontation ብለን አናነበው ሚስ የሆነ ነገር አለ substitute ነው የሚለው substitute ማለት የፈለገው substitute ነው substitute in British substitute in American accent ነው but wrong spelling so the right spelling here is submit correct spelling ነው የሚለው wrongly spelled ነው የሚላቸው wrongly spelled ማለት ሌሎቹ በትክክል ተጽፈዋል አንዱ ግን wrong spelling ነው robit ነው የምታረቡት ይሄን robit በሳውንድ robit silent ይሆናል robit right ነው crocodile right ነው ልክ ነው watermelon in American accent watermelon British accent watermelon so right ስለዚህ watermelon absolute right pronunciation ነው ያለው suffering so እዚህ ጋር wrong spelling ነው ምክንያቱም አንድ f ታስፈልጋለች so wrong ነው ይሄ ስለዚህ d መልሳችን suffer ፍ ደብል መሆን አለበት consonant ፍ ደብል መሆን አለበት ስናነበው ይሄን ትርጉም ስለሚሰጠን ማለት ነው so መልሳችን ማን ነው suffering ነው so በዚህ መልክ ይሄን ስትራቴጂ exploit ማድረግ best way the other question vocabulary words vocabulary words we do have 3 ways of vocabulary one is vocabulary words are given here which word do you think replaces for the underlying words አንዱ መንገድ ይሄን ነው so to answer the question you read the sentence and identify or get a clue from the structure of the sentence because there is a context based vocabulary unless the question has a context you cannot answer the question ምን ለማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ መጠየቅ የፈለኩት furnished የሚለውን ነው መጠየቅ የፈለኩት ይሄንን ግን ስትመልሱ ዝም ብላችሁ አይደለም የምትመልሱት ዝም ብሎ ከተቀመጠ even እኔ ጥያቄውን ያወጣው ሰው እንኳን ልመልሰው አልችልም ይሄንን ሊያስመልሳችሁ የሚችል ኮንቴክስት እዚሁ ጋር አስቀምጫለሁ ያን ኮንቴክስት ከተረዳችሁ በደንብ ምርጫውን መመለስ ኮምፕሊት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያለውን አረፍተ ነገር ኮንቴክስት መረዳት ነው ለምሳሌ the school is furnished by audio visual materials ልክ ነው so the students will get conducive learning environment ትምህርት ቤቱ furnished ሆኗል በaudio visual material በኮምፒውተር በፕላዝማ ቲቪው or በኢንተርኔት accessibility በምናምን furnished ሆኗል ተማሪዎች ምቹ መማር ማስተማር ሁኔታ ያገኛሉ ካልኩኝ furnished የሚለው መገመት ይችላልላችሁ አሁን equipped ነው produced ነው surrounded ነው labeled ነው መገመት ይችላልላችሁ ስለዚህ furnished ሲል equipped ብለን እንመልሳለን furnished ማለት equipped ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ኮንቴክስቱን በደንብ ተረዱ and predict it please predict it one ways ነው መነግራችሁ አንዱ አማራጭ አንዱ just of course we have so many ways of treating for vocabulary words but one way is here understand the context and try to guess it simply you'll come to the right you'll approach to answer the correct synonym for the underlying words ዝም ብለን ደጋመን ከምናነብ አሁን የምነግራችሁን ሐሳብ መያዝ ነው we should propose solutions to overcome the problem and enjoy our life safely the word propose ምን ማለት ነው propose solutions to overcome the problem clear ነው propose solutions to overcome the problem so enjoy our life safely ስለዚህ ጥያቄው እዚህ ጋር ተመልሷል propose ሲል ምን ማለት ነው አሁን ስለዚህ ችግሩን ለመቅረፍ ሶሉሽኑን ፕሮፖዝ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ ጥሩ የሆነ የተስተካከለ ህይወት ይኖራችኋል ነው ስለዚህ propose ሲል ignore ማለት ነው propose እና ignore ሲኖኒም ናቸው suggest eliminate and fight ማለት ነው ስለዚህ propose ማለት suggest ማለት ነው suggest ማለት ነው ምንም ጥርጥር የለው eliminate fight and ignore negative or negative meaning ያላቸው ቃሎች ናቸው ከዚህ ጋር ፓራላል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም so ይሄን ኮንቴክስት ተጠቀሙ ነው teachers ought to treat the students accordingly so that students will be energetic and come on the right track ግልጽ ነው ጥያቄው ራሱ መልሶታል so teachers ought to treat the students accordingly so that the students will be energetic and come to the right track በቃ
ተማሪዎችን እንደ ችግራቸው ትሪት ካደረገ መምሩ ተማሪዎቹ ኤነርጄቲክ ይሆናሉ እንደገና በሚፈለግበት ደረጃ መምጣት ይችላሉ ካለ ትሪት ምን ማለት ነው ቫኒሽ ማለት ነው ሰፖርት ማለት ነው ክሪቲሳይዝ ማለት ነው ሪስክ ማለት ነው ሰፖርት ማለት ነው ያ ትሪት ማለት ሰፖርት ሄልፕ ማለት ነው ስታንድ ዊዝ them ከነሱ ጋር መቆም ማለት ነው ድጋፍ መስጠት ማለት ነው ትሪት ማለት ሰው ጥያቄው ራሱ ፍንጭ ሰጣቸዋል ይሄ ነው ኮንቴክስት ቤዝድ ቮካቡላሪ ያ ሁለተኛው የቮካቡላሪ ጥያቄያችሁ ያካተተው ሰብስቲቲዩሽን ነው ሰብስቲቲዩሽን ማለት ለተሰመረበት ቃል ሊተካው የሚችል ምንድነው ኦፍ ኮርስ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነው ግን I want to in case በዚህ መልክ ቢመጣም እንዴት መልኩ ትችላላችሁ ነው there are 20 computers in 10,000 meter race so some of them might Ethiopians 10,000 meter race ስለዚህ ኮምፒውተርስ ማለት ምንድነው ረነርስ ማለት ነው runners unlike his brother who is friendly Davis surely ነው የሚላቸው Davis surely yes what surely one of the ways of giving a clue to complete for to answer the or to guess or predict the vocabulary word is which is comparison and contrast and ለተሰመረበት ቃል ፍንጭ የምናገኝበት መንገድ ሐሳቡ የተያያዘበትን ስትራክቸር መለየት comparison ነው comparison ማለት ሁለቱ ሐሳቦች ተመሳሳይ ናቸው ኮንትራስት ማለት ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው ተቃራኒ ከሆኑ የተሰመረበት ቃል ተቃራኒ ትርጉሙን ነው የምንፈልገው ማለት ነው ኮንትራስት ነው ለምሳሌ unlike his brother who is friendly unlike ይሄ ኮንትራስት ማለት ነው ኮንትራስት who is his brother who is friendly አለ friendly ማለት የሱ ወንድሙ friendly ነው ነገር ግን ዴቭ አይደለም ዴቭ ሹርሊ ነው ካለ የወንድሙን ባህሪ አልያዘም ማለት ነው ዴቭ ሹርሊ ነው ካለ የወንድሙን ባህሪ ፍሬንድሊ የሚለውን አልያዘም ማለት ስለዚህ ሹርሊ ማለት አንፍሬንድሊ ማለት ነው ያ ፐርፌክትሊ አይደለም ሪሰንትሊ አይደለም አፕሮፕሪየትሊ አይደለም ይሄንን ኮንቴክስት ቤዚክ ወርዷ እዚህ ጋር ነች ኮምፓሪሰን ማለት the conjunction here እቻ የያዝ ቃለች ሐሳቡን ኮምፕሊት እንድታረጉ የምታረጋቸው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቮካቡላሪ ወርዶችን ኮምፕሊት ማድረግ እንችላለን ኢቭን ዞ ይሄ የመጀመሪያው ሶስት ጥያቄዎች እና እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች አፕሮቻቸው አንድ አይነት ነው ግን sometimes በዚህ መልክም ቢመጣ doesn't affect but it widens your thinking of vocabulary words the other word is completion vocabulary ነው የሚላችሁ completion ማለት ባዶ ቦታውን ሊያሟላ የሚችል ቃል የትኛው ነው ባዶ ቦታውን ኮምፕሊት ሊያደርግ የሚችል ቃል የትኛው ነው what your any word ማለት ነው what your any word that's completion vocabulary completion vocabulary so to answer this completion vocabulary first you do understand the question treat the question and try to interpret the question and just underline the question unless you do this on this way you can just identify or underline state the correct word which complete for the question so that's the best way you have to just explore different ways strategies to complete the vocabulary words that's the way the approach you should practice and develop for your vocabulary knowledge if things which are beyond this which means that if you do not understand the question doing this what I'm telling you you directly come to the distractors what distractors means what do I know about the wallet what do I know about bag what do I know about tablet what do I know bag do you think all the word is really complete for the question ጥያቄው መረዳት የሚያቀታይ ከሆነ ምርጫዎቹ ላይ ነው ያልኳችሁ ጥያቄውን ካቃታችሁ ምርጫዎቹ ኑና እነዚህ እያንዳንዳቸው ቃላቶች ምን ላይ ነው መክተት የሚገባኝ ለምሳሌ ዋሌት ስል ዋሌት የት ላይ ነው የምጠቀመው ባክ ስል የት ላይ ነው የምጠቀመው ታብሌት ስል የት ላይ ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ካመጣችሁ ጥያቄውን በደንብ መመለስ ይችላልላችሁ my friend has a block to hold his writing mattress bag ማለት ነው yes bag ማለት ነው ምንም ጥርጥር የለው my grandfather's face is blank with h yes my grandfather's face is blank with h what vocabulary would describe about my grandfather's face clear ነው የሶስተኛ ክፍል ትምህርት ነው vocabulary word ነው of course ግን physical appearance የምንገልጽበት vocabulary word የጠየኳችሁ yes የአያቴ ነው የሚለን የአያቴ ፊት ነው የሚለን ምክንያት ከእድሜ የተነሳ confused ነው ማለት የሚገኝ was confused means አሁን የአያቴን ፊት ከእድሜ የተነሳ ምን መምሰል አለበት ይሄን ጥያቄ ከተረዳው ጥያቄውን በቀጥታ መመለስ ይችላል was confused means confused something make me confused so I don't understand I don't give my just for what my opinion confused I'm confused because of the question I'm confused because of the teacher I'm confused because of the context that I got from the story confused
but confused doesn't complete the question. ይሄ confused አይሆንም። wrinkled which is strip on my face. wrinkled means መጨማደድ ማለት እኮ ነው። ያ wrinkled ካወቁት strip on the forehead ማለት ነው። strip lines on the forehead because of age. yes ከእድሜ የተነሳ የሰው ግንባር ላይ የሚመጡ መስመሮች ይሄ ስትሪፕ የምንለው ነገር ላይንስ የምንላቸው ነገሮች ናቸው። wrinkled ማለት wrinkled መጨማደድ ለማለት ነው። right damaged አንልም። damaged it's wrong. ያ damaged ከዚህ ሐሳብ ጋር ሊመጣ damaged ከሆነማ already ሰውየው alive አይደለም ማለት ነው አይደለ? collapsed ማለት collapsed ስንል ደግሞ something is the company is collapsed because of bankruptcy. the company is collapsed because of these problems. so collapsed is not the favorite or an appropriate word for the question. so just a specific which is called an appropriate place and an appropriate time to use vocabularies. ቃላቶችን ስለምናቃቸው ዝም ብለን የትኛውን ቦታ ምን መልሳቸው አይደለም የሚመልሱ የሚገቡበት ቦታ አለ የሚገቡበት ጊዜ አለ ከዛ አንፃር vocabulary ወርዶችን just complete ማድረግ እንችላለን። this all about grade 8 model questions. I think all the question consists of the 4 skills including sub skills. I gave you some clues with clear explanation. I hope you will do it and you will be successful. You will enjoy the questions. Things which are not clear, you have to just phone and write comments to my email address if possible. If not, contact by phoning with me. Second one, and don't forget to subscribe and share my YouTube channel to students and friends that you know. And the third one, write comments. And the fourth one, I have already published 7 videos regarding model questions in the previous YouTube channels or in the previous channels. I think you will do it. And thank you very much for wasting your time watching my video.